Says conference now. You are the first participant on this meeting. Please hold while we wait for others to join. जय गुरु भाई सुना जाऊँ जय गुरु भाई सबुज आगे भाई जय गुरु जय गुरु आजी लागीला दिगंते की कुहू का लगीला दिगंते की कुहू का लगीला आजी लगीला दिगंते की कुहू का लगीला दिगंते की कुहू का लगीला आसी छंतियानो प्राणार ठाकुरा आसी छंतियानो प्राणार ठाकुरा अभिलाष मुनि आजी पुरीला अभिलाष मुनि आजी पुरीला दिगंते की कुहू का लगीला दिगंते की कुहू का लगीला आजी लगीला दिगंते की कुहू का लगीला की कुहू का लगीला तिरुपदर्शन आशा मिटाई बापाई तृषा तिरुपदर्शन आशा मिटाई बापाई तृषा नभुरा विकिरण झरी नभुरा विकिरण झरीला दिगंते की कुहू का लगीला दिगंते की कुहू का लगीला आजी लगीला दिगंते की कुहू का
আসি সর্বদেবগণ জয় গুরু হরিগান। আসি সর্বদেবগণ জয় গুরু হরিগান। উন্মাদনাদি প্রাণে ধরিলা, উন্মাদনাদি প্রাণে ধরিলা। দিগন্তে কি রূপ লাগিলা, দিগন্তে কি রূপ লাগিলা, আজি লাগিলা। দিগন্তে কি রূপ লাগিলা, দিগন্তে কি রূপ লাগিলা। জ্যোতির্ময় সে রূপরে ততদল পদ্ম পরে, জ্যোতির্ময় সে রূপরে ততদল পদ্ম পরে, যোগী জন মন জ্ঞানে মজিলা, যোগী জন মন ধ্যানে মজিলা। দিগন্তে কি রূপ লাগিলা, দিগন্তে কি রূপ লাগিলা, আজি লাগিলা। দিগন্তে কি রূপ লাগিলা, দিগন্তে কি রূপ লাগিলা। ভকত মিলন কাল জ্ঞান প্রেম বিতরিলা, ভকত মিলন কাল জ্ঞান প্রেম বিতরিলা, জয় গুরু ধ্বনি কান্তি উঠিলা, জয় গুরু ধ্বনি কান্তি উঠিলা। দিগন্তে কি রূপ লাগিলা, দিগন্তে কি রূপ লাগিলা, আজি লাগিলা। দিগন্তে কি রূপ লাগিলা, দিগন্তে কি রূপ লাগিলা। জয় গুরু। তুমার রূপ লাগি আখি ঝুরে, কাহি লুচি লুচি অছ কুহ, তুম লুচি লুচি অছ কুহ। তুম রূপ লাগি আখি ঝুরে, কাহি লুচি লুচি অছ কুহ, কাহি লুচি লুচি অছ কুহ। তুম বিরহরে দিন সরে,
गोपने गोपने रुह कहीं गोपने गोपने रुह दूरे दूरे तुमे केते दूरे तुमे केते दूरे अछ खोजुची मो आखि लुह दूरे दूरे तुमे केते दूरे अछ खोजुची मो आखि लुह कहीं लुचि लुचि अछ कुह कहीं लुचि लुचि अछ कुह खोजिछि अमा अन्धारे आकाश बतास भरी खोजिछि अमा अन्धारे आकाश बतास भरी तुम चला पथ सरी बादल रहिछि घेरी तुम चला पथ सरी बादल रहिछि घेरी थरे थरे केबे तारा फूल मेले थरे थरे केबे तारा फूल मेले जोछना परस दिया जोछना परस दिया कहीं लुचि लुचि अछ कुह कहीं लुचि लुचि अछ कुह तुम रूप लागी आखि झुरे लुचि लुचि अछ कुह कहीं लुचि लुचि अछ कुह तुम तुम लावण्य मधुर सिरी मोर आखि पारु नहीं धरी तुम लावण्य मधुर सिरी मोर आखि पारु नहीं धरी तुम इंद्र धनुर रंग मोर मने भरे अनुराग तुम इंद्र धनुर रंग मोर मने भरे अनुराग धीरे धीरे केऊ आलोक झलके धीरे धीरे केऊ आलोक झलके दिशि जाए तुम मुह दिशि जाए तुम मुह लुचि लुचि अछ कुह कहीं लुचि लुचि अछ कुह तुम रूप लागी आखि झुरे कहीं लुचि लुचि अछ कुह कहीं लुचि लुचि अछ कुह सागरा धरा धरी रहिछ हे प्रिय पुरी सागरा धरा धरी रहिछ हे प्रिय पुरी तुम हसर परस पाई भुवन उठिछि चेई तारा भुवन उठिछि चेई तुम हसर परस पाई तारा भुवन उठिछि चेई थरी थरी केबे सेही रूप छाई थरी थरी केबे सेही रूप छाई फुटिब मो मने कुह फुटिब मो मने कुह कहीं लुचि लुचि अछ कुह कहीं
लुचि लुचि अछ कुह तुम रूप लगी आखि झुरे लुचि लुचि अछ कुह कहीं लुचि लुचि अछ कुह तुम पदरे प्रणति ढाली पर जोड़ी करे आई तुम पदरे प्रणति ढाली पर जोड़ी करे आई नाही मोर टाण पण दिन धम गुहारी घेना नाही मोर टाण पण दिन अधम गुहारी घेना सरी सरिया से जीवन दीपाली सरी सरिया से जीवन दीपाली देखा दिया देखा दिया देखा दिया देखा दिया कहीं लुचि लुचि अछ कुह कहीं लुचि लुचि अछ कुह तुम रूप लगी आखि झुरे कहीं लुचि लुचि अछ भव बन्धन मोचन पूजा बरम गुणहीन शेष गुणाधिपतिम् भाव भीरुजौनि सत तं वरदं प्रणमामि गुरुं शिवकल्पतरुं प्रणमामि गुरुं शिवकल्पतरुं जय गुरु। वंदे श्री गुरुदेवा अभय पदाजीवा वंदे श्री गुरुदेवा अभय पदाजीवा अंतर्यामी करुणा सागर अंतर्यामी करुणा सागर ज्ञान बुद्धि गोचर मननीय परात्पर ज्ञान बुद्धि गोचर वंदनीय परात्पर चरणे प्रणति नकार चरणे प्रणति नकार चरणे प्रणति नकार चरणे प्रणति नकार अंतर माझिरे तुमेरा चाहे अचाना अंतर माझिरे तुमेरा चाहे अचाना कायाने स्वपने देवा दिया दारसाना कायाने स्वपने देवा दिया
माया मोह अंधकार जीवन कसुबर माया मोह अंधकार जीवन कसुबर माया मोह अंधकार जीवन कसुहर अहं ज्ञान मनुदुरकर अहं ज्ञान मनुदुरकर चरणे प्रणति चरणे प्रणति जगत दुर्गतिर सिंदूर पर गुरु जगत दुर्गतिर सिंदूर पर गुरु हर पर दिन जाने भव पर बारु हर पर दिन जाने भव पर बारु हर दुरु जन चित्त शुभ चिंते है संता हर दुरु जन चित्त शुभ चिंते है संता हर दुरु जन चित्त शुभ चिंते है संता तुम्हारी चिंता न है उतारा तुम्हारी चिंता न है उतारा चरणे प्रणति नकारा चरणे प्रणति नकारा जीवन मन धन करियर पाण जीवन मन धन करियर पाण तब श्रीपद चिंतन हे मोर धान तब श्रीपद चिंतन हे मोर धान हे प्रभु कृपा निधन पदे निवेदन घेना हे प्रभु कृपा निधन पदे निवेदन घेना हे प्रभु कृपा निधन पदे निवेदन घेना चंचल मति है उतीरा चंचल मति है उतीरा चरणे प्रणति है नकारा चरणे प्रणति है नकारा वंदे श्री गुरुदेवा अभय पद राजीवा वंदे श्री गुरुदेवा अभय पद राजीवा अंतर्यामी करुणा सागर अंतर्यामी करुणा सागर ज्ञान बुद्धि गोचर वंदनीय परात्पर ज्ञान बुद्धि गोचर वंदनीय परात्पर चरणे प्रणति नकार चरणे
चरणे प्राण घिना कर। जय गुरु प्रणर ठाकुर प्रिय भाई माने माँ माने एंड डियर यंग एस्पिरेंट्स आज आम संघ पूजार द्वितीय अधिवेशन को परिचालन करने केन्द्र परिचालक प्रेमास्पद शरद भाई को निमंत्रण करुच्ची अनुरोध करुच्ची भाई को आसन ग्रहण कर परिचालन करने सभा। जय गुरु। जय गुरु। निगम उपदेश समर्पणकारी प्रति निर्विचार आत्मत्याग आज कहते निर्विचार आत्मत्याग कहीं बिना विचार आदेश पालन को दुर्बलता एवं निर्बोधता बोली अवज्ञा करती किंतु देखिए जगत में सबु महान कार्य मूल निर्विचार आत्मत्याग ही मूल्य अधिक। प्रथम निर्विचार एपरी आत्मत्याग कर न पारे कौन महान कार्य सुसंपन्न हो पारे ना। विचार शक्ति सर्वत्र प्रयोजन किंतु विचार जो सत्य को आचरण कर रखे से तार कौन मूल्य ना। से विचार मनुष्य को दुर्बल कर पकाई मनुष्य पथर विच्युत कर दिए। कहते विचार सब प्रयोजन किंतु विचार जो सत्य को आचरण कर रखुची तार कौन मूल्य ना। कहते निर्विचार्य गुरु राज्य गुरु जो आज्ञा निर्विचार्य निर्विचार्य अर्थ विचार न कर नुह जोटा बहुत विचार है स्थिर होता निर्विचार्य से पालन कर निर्विचार्य। गुरु जोटा बहुत विचार कर स्थिर कर पुणी विचार करवाटा अविचार आदेश पालन नुह। अविचार आदेश पालन जो कहले अविचार अर्थ विचार न कर नुह बहुत विचार ठाकुर स्थिर कर कथा आमको देखी। गुरु गोविंद का आह्वान 5 जन अग्निमय विश्वास उद्दीप्त थे। एमाने मरण पथ निर्भीक भाव में आगभर हो आसते यही उपयुक्त शिष्य। विश्वास मनुष्य अंध हुए ना विश्वास द्वारा सिद्धिलाभर संकेत आहरी अधिक सुस्पष्ट। केवल बुद्धि उत्कर्ष साधन कर जीवन उन्नत हुए ना। शास्त्र बहु उपदेश बहु तत्व कथा पड़ रही मु किंतु भल रूपे देखी शास्त्र शुणा कथार कौन फल लाभ हुए ना। एपाई तुम मैंने पंडित न हो मनुष्य होगा से मोर एत दृष्टि। मनुष्य होगा कहले विश्वास श्रद्धा भक्ति यही 3 गोटी दैवी गुण अति आवश्यक। ठाकुर कहते मनुष्य तो साधन पथे विश्वास श्रद्धा भक्ति। विश्वास कहले ठाकुर अच्छा वेदांत वाक्यटा सत्य विश्वास कर गुरु वेदांत वाक्य विश्वास कहली श्रद्धा तथा उदय गुरु और वेदांत वाक्य दृढ़ विश्वास थी। विशेषकर ठाकुर जोटा कहते शास्त्र वाक्य अलग रही ही केवल आमको ग्रहण योग्य हम। शास्त्रटा ना केमती ना कि कह मठरे बनुआ महिषी चलला भाया हम ना कल निआ भाया बोकड़ा मुख मठे फसल खाई जाए महिषी बनुआ महिषी समस्ते गले फसल खाईगला निहड़ा नहीं केटे गले समस्ते कौटी जीवटा को निहड़ा दे के शास्त्र विधि अच्छी गुरु आज्ञा जड़े गले से तारता भाई गले नुआ आसते गले
जीव हिंसा करी केंचिबी अन्य गले केंचिक आसिले ठाकुर तुम कहले तुम कहीं गल केंचिल सब ठाकुर आपण आदेश आमर कौन अच्छी आमर कौन से अच्छी यहाँ हूँ निर्विचार्य गुरु आज्ञा जोटा गुरु आज्ञा है पालन करा पड़ो लक्ष्मण को आज्ञा है भाउजी को लेकिन बन में सारिक आसिले शास्त्री अच्छी गोटे स्त्री लोक को लेकिन जंगल छाड़ी दियो कि भाई आज्ञा रामचंद्र नहीं छाड़ दिया आज्ञा पालन करें जदि निजर भाव निजर सबुठ माँ भाया मोगण में छाड़ी आसिले आज्ञा पालन कले जाकि सफलता मिल विचार कर तुम कहीं कहले कथा भूल पड़ा से दुर्बल कर मनुष्य को विश्वास श्रद्धा श्रद्धा मान कहले गुरु प्रति जो श्रद्धा रहा वाक्य प्रति जो श्रद्धा रहा गुरु वेदांत वाक्य विश्वास इति ना श्रद्धा गुरु यहाँ कहते वेदांत यहाँ कहते वाक्य विश्वास श्रद्धा भक्ति भक्ति हूँ भगवान प्रति आकुल निवेदन नाम हूँ भक्ति भगवान प्रति आकुलता व्याकुलता हूँ भक्ति वाक्य भगवान और भक्तों भितर गोटे आंकुड़ी भाया कम करे ना हूँ भक्ति फुलटे दूर फुटी हाथ पाऊनी जड़े ठिया तोड़ बोली पाऊनी फुलटा को गोटे आंकुड़ी लगुच आंकुड़ी टे भिड़ी आस तलू से तलू पलि आस भगवान संगे संपर्क रक्षा कले भक्ति हूँ आकर्षण शक्ति ना हूँ भक्ति भक्त और भगवान को आकर्षण शक्ति तार ना हूँ भक्ति जहाँ गले ठाकुर भगवान तलू को ओह्लि आस ठाकुर आस बस संगे घर आसन केवल भक्ति बल कहते भक्त कहते निर्गुण होइकी बाजेना कान आस तेज हो सगुण भाव निर्गुण निराकार होकर रहा जगत गुरु तत्व बाजुनी निर्गुण बोली तुम कान बाजुनी सगुण होती ओह्लि आस भक्त डाकुच भक्ति डाके भक्ति बल से निराकार आकार ग्रहण करती निराकार साकार हुआ केवल भक्ति ज्ञान पारे योगर हो पारे तंत्र हो पारे आकार ग्रहण कर केवल से भक्ति आसिक साकार रूप दर्शन करें जदिव आसिक तंत्र बल देखा देले से पुणी देखा मिसई गले ठाकुर मिसई गले तो मो देहर बाहर मो देह मिसले मुझे ठाकुर पचारे बाबा ठाकुर पचारे सब बेला पाई हेनी तंत्र आसिक चलीजे कि भक्ति सब बेला चिरकाल पाइपर इति ठाकुर आम पाचे ठाकुर लाभ करुचे संघ सुख पाचे देह रक्षा पर ठाकुर पाखे कमी संघ सुख लाभ कर तीन दैवी गुण अति आवश्यक जो मैंने यज्ञ आत्माहुति दियंती समस्त अपेक्षा समानतम उच्च दृष्टि देखी थाए अकातर भाव अकुंठित चित्तर जोड़िए कथा करें अकातर भाव अकुंठित चित्तर आतर हेनी ठाकुर कौन हम कौन ना कि आतर ही पड़ोनी एमती आदेश देले अकुंठित चित्तर के कुंठा नथिबो ठाकुर कहते कौन करी समस्ते पढ़े मो से आत्महत्या माजुची कुंठित चित्त होगा कुंठित हेनी कुंठा हेले ता वैकुंठ हेनी वैकुंठ कहले कुंठा ही न भाव अकातर भाव कातर नुह देखिए मुझे कह कातर ये कथा अकुंठित चित्तर अकातर भाव जो मैंने गोटे महान उद्देश्य सिद्धि निमित्त जीवन को विसर्जन करपारती से माने मृत्युंजयी से माने ही प्राणायाम साधन शुद्ध ये माने ठीक ठीक भाव में महाप्राण युक्त हो पारे महाप्राण कहले महाशक्ति सहित युक्त है महाशक्ति सब इच्छा रूप देवाई अकातर भाव में अकुंठित चित्त लगी माँ के ठाकुर इच्छा पूर्ण करने कातर हो पड़ती कुंठाभूत करती ना माँ को प्राण सहित युक्त करदे स्थूल रेखा संघ प्राण सहित मिसेता पड़ो संघ जोटा चाहूँ ठाकुर होती शक्तिमान शक्ति हूँ संघ संघ सहित मिसीगले आम महाप्राण सहित युक्त हो पारे गुरु और शिष्य उभय मध्य सामान 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 भाव में विश्वास थी आवश्यक ताहले सेठारे एक आश्चर्य शक्तिर उन्मेष हुए
मोर एपरी जड़े दुई जन शिष्यों कथा बोधे तुम्हें मैंने जान आ प्रकृति आज गर्वर सहित मु कहूँ विश्वासी श्रद्धापरायण केते जन सेवक जदि मु पाई न थांती ताला जी एते दूर अग्रसर हो पारि थांती कि ना संदेह। एते कोन हाँ निहार भाई विवरण जय गुरु नीलाचल सत्संग पुरी अमेरिका शास्त्र संघ 871तम संघ अधिवेशन रविवार 16 जुलाई 2023 शनिवार जुलाई 15 अधिवास पूजा संध्या 7 ରୁ 8 PM EST प्रतीक्षा गान पर श्री ठाकुर महाराज नाट मंदिर विजय कला परदा उन्मोचन कराई सूत्र वंदना वंदना गान पर निगमोपदेश और अन्य शास्त्र पाठ आलोचना कर रविवार संघ पूजा पालिया भक्तिमा सस्मिता माँ और निहार भाई श्री ठाकुर महाराज को निमंत्रण करते और भक्त भाई माँ और पिला संघ पूजा योगदान करी पूजा को साफल्यमंडित करने अनुरोध करते। विद्या प्रार्थना गान पर जयगुरु महानाम कीर्तन कराई परदा पतन करा श्री ठाकुर महाराज को रात्र भोग निवेदन करा और भक्त मैंने प्रसाद सेवन करते। रविवार जुलाई 16 संघ पूजा प्रथम अधिवेशन 7:15 AM ରୁ 8:45 AM EST श्री ठाकुर अपार करुणा बलू आज 871तम संघाधिवेशन यथा समय सुसंपन्न है। प्रातः 6:30 श्री ठाकुर महाराज को नित्य सेवा पूजा आसन मंदिर सुसंपन्न करागला। 7:15 घटिकार प्रतीक्षा गान आरंभ करा और यथाक्रमे प्रवीणा माँ रंकधन तुम्हें मोर जीवन संखाड़ी और पूजा माँ नई सेपारी वेणु बाइला संगीत परिवेषण करते और अन्य भाई और माँ मैंने टेलीकॉन्फ्रेंस माध्यम योगदान करते। श्री ठाकुर महाराज को सानुजित भाई आरती करते और सुप्रीत भाई नेतृत्व में श्री ठाकुर को वंदना सूत्र वंदना कर केन्द्र परिचालक महोदय शरत भाई सभापति आसन ग्रहण कर परिचय पत्र पाठ और सम्मेलन प्रार्थना श्री ठाकुर चरण प्रार्थना कराइथिले। शास्त्र पाठ क्रम संघ सेवक 51 भाग तृतीय संख्यार वंदना प्रार्थना और प्रार्थनाकारी प्रति पाठ करते। एथिरे प्रार्थनाकारी साधन पत्र सेवा विषय भाई आलोचना करते। एथिरे भगवत स्वरूप प्रतिष्ठित हेले ही गुरु को सेवा करि और गुरु को संतुष्ट करिपारिले आत्मज्ञान लाभ करिपारिबो। संघ ही श्री ठाकुर स्वरूप और संघ आमर शिक्षा गुरु। यापर श्री गुरु गीता पुस्तक श्लोक 39 पाठ करागला। निहार भाई श्री ठाकुर महाराज को बाल्य भोग ग्रहण निमंते और भक्त मान को प्रसाद सेवन निमंत्रण जनाइथिले एवं द्वितीय अधिवेशन में योगदान करने 9:45 AM ईस्टर्न को समस्त निमंत्रण जनाइथिले। जय गुरु नाम महानाम कीर्तन पर परदा बंद करा प्रथम अधिवेशन शेष करागला। द्वितीय अधिवेशन सकाल 9:45 ରୁ 11:45 आवाहन संगीत गान यथाक्रमे लीना माँ आवाहन करुछि आज ओ वृंदान भाई अमृत धारा झरे निरंतर चाखी छकी संगीत परिवेषण करथिले। प्रणामी गान पर परदा उन्मोचन करा और निहार भाई निरेख निरेख आज राजराजेश्वर वंदना गान करथिले। तत्पर केन्द्र परिचालक महोदय शरत भाई सभापति आसन ग्रहण करी शास्त्र आलोचना करथिले। निगम उपदेश समर्पणकारी प्रति विषय आलोचना करा। श्री ठाकुर आम साध्य और प्रेम भक्ति होची आम साधना निष्काम कर्म आत्मसमर्पण और निरंतर नाम जप द्वारा आम श्री ठाकुर सहित रही पारिबा। आत्मसमर्पण पथरे आत्मसमर्पण कले परमात्मा के संगे जोग युक्त हेबा। तपर सुकन्या माँ पूर्व संघाधिवेशन विवरणी पाठ करथिले। यापर ज्ञान भाई दयामय घेन गुहारी प्रार्थना संगीत परिवेषण करथिले। तत्पर भाई संसार प्रति भावना खंडरू मनुष्यत्व श्री ठाकुर अभयवाणी पाठ करथिले। एथिरे श्री ठाकुर घात प्रति घात विचलित न होई सबुबले नाम जप करने को उपदेश देथिले। यापर यंग एस्पिरेंट सेशन आरंभ होइतिला और दिव्यम भाई चरण तुमर सरगु भली प्रार्थना गान करथिले और ताहार भावार्थ कहिथिले। स्वाति माँ पिला मानक उपस्थान नेथिले और आदि शंकराचार्य जीवनी और तांको दर्शन शिक्षा और भारतर विभिन्न स्थान रे तांकर 4 गोटी धाम विषय आलोचना करा। यापर भक्ति माँ निहार भाई और सस्मिता माँ भाव विनिमय करथिले।
ସସ୍ମିତା ମା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଜୁଲାଇ 23 ସଂଘ ପୂଜାକୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଭାଇ, ଦେବ ଭାଇ ଓ ଲୀନା ମା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜକୁ ଓ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସସ୍ମିତା ମା ସଂଘ ପୂଜାରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କରିଥିଲେ ଓ ଆସନ ମନ୍ଦିରରେ ଜୟଗୁରୁ ମହାନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପରଦା ପତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ନିଆଯାଇ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ସଂଘ ପୂଜା ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା ନେଇଥିଲେ ଓ ତାହା ଆମସାସ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନେ ଜୟଗୁରୁ ସମ୍ଭାଷଣ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ଭକ୍ତିମା, ସସ୍ମିତା ମା ଓ ନିଆ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଆଜି ଆମର ପୁସ୍ତକ ପାଠ କ୍ରମରେ ଆମେ ପଢିବା ସଂସାର ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥ, ଠାକୁର ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସଭା କରିଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ 27 ପୃଷ୍ଠା ଭାବନା ଖଣ୍ଡ ସଂସାର ପଢିବା। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଠାକୁର ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମାନେ ବଡ ବଡ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ଅପରକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ଶୋକାଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ। ଅପରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ହିଁ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର କୋଉଟା, ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜର କଣ ହେଇଗଲେ କ୍ଷତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଆଶ୍ରୟ ପଡୁଛେ। ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବରୁ, ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଏଟା। Education से कॉल डेफिनेशन एजुकेशन इज नथिंग बट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर टा मॉडिफिकेशन न होला ताले से शिक्षा पदवाच्य नुह। से कौन कहते विद्या अर्थ विद्या ता विद्या जहाँ विमुक्त है। ये मुक्त करने बाटे आमको नहीं जाऊँगी से हूँ विद्या। आज आमको बंधन दश पकाउची से अविद्या। तेणु विद्याटा प्रकृत विद्या हूँ कौन निज अन्न मान भगवान को समस्या भीतर देखी कष्ट पाऊँगी ता प्रति प्रतिकार केमती तार भल जो चिंता करवा प्रकृत कर्तव्य बोली कहते। प्रत्येक भाई माँ जे अच्छा अन्य मान दुखे जमी निजे दुखी हूँ, अन्य मान सुखरे सुखी हूँ, अन्य मान दुखे दुखी हूँ। कही ना भाग्य दुख भोगुच आ कौन एमती कहीकि जाटा प्रकृत शिक्षा पदवाच्य नुह। धार्मिक लोक चिरकाल स्वार्थपर लोकों द्वारा उत्पीड़ित और लांछित होती किंतु से कर्तव्य त्याग करना। पुराणर युधिष्ठिर आदि तार प्रमाण। सत्यच्युत नहेले सत्य स्वरूप भगवान तुमको निश्चय रक्षा करेंगे। रक्षा करने पूर्व अवश्य परीक्षा अच्छी। से परीक्षा उत्तीर्ण होगा मनुष्य लाभ बा मनुष्यर कर्तव्य बोली जान रख। द्वितीय कर्तव्य कहते भगवान निश्चय परीक्षा करेंगे, देवता मान भी परीक्षा करेंगे। जे परीक्षा उत्तीर्ण हवाटा हूँ मनुष्यत्व। परीक्षा आसव प्रत्येक जीवन से समय परीक्षा उत्तीर्ण हवाटा हूँ मनुष्यत्व। सत्य स्वरूप मुझे तुम धरी रखि सत्यचित न हो भगवान तुमको निश्चय रक्षा करेंगे। मूल आशा रखी कौन कार्य कर ना परीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गुरु वाक्य पालन कर उत्तीर्ण गुरु वाक्यटा पालन कर पारा माने जानी उत्तीर्ण। से परीक्षा उत्तीर्णता हूँ आम नाम जप करा कष्ट आसूसी बसी पारन किंतु बाध्य बाध्यकता अवलंबन कर बस उत्तीर्ण मैंने मो परीक्षा पढ़ा परीक्षा पास करी मत परीक्षा आसला कौन कि नाम बस न रो बसी पार उत्तीर्ण। गोटे कार्य कर गुरु सेवा कार्य करने जाऊँ गोटे विभिन्न कष्ट आस काटी देकर गुरु सेवा लगिगल फलाफल चिंता कर कार्य लगिगल गुरु कार्यटा जी लगिगला से उत्तीर्ण हो गले। माँ मंत्र देले ठाकुर को ब्रह्मांड गिरी गोटे धरीदेले ये उत्तीर्ण हो गले। रेजल्ट मन कौन उत्तीर्ण हो गले। हाँ गुरु निष्ठा गुरु गुरुगिरी कर तुमको किए अधिकार देला
मो गुरु जोटा कहते सो गुरु निर्दिष्ट मत अन्यथा विफल हुए गुरु मत न चलने विफल प्राप्ति हो तो आसो मन को मो ठाकुर आदेश पालन कर फल मुझे पारि माने मनुष्य मैंने मूल आशा रखी कौन कार्य करना आशा रखी किसी कार्य करना उत्तीर्ण हेबी एक नुह कार्यटा ठाकुर कहने काम कर कामनामूलक कार्य फल सुख कि दुख उपस्थित हो चित्तर भाव को विकृत कर दिए जो कर्तव्य बोली मन करुच से कार्य करने को यथासाध्य चेष्टा कर कृत कार्य हो न पारे मन में क्षोभ आण ना कहते कृत कार्य उत्तीर्ण हवा कृत कार्य नहेले भी तुम मन में क्षोभ आण तुम तो करुच जहाँ तमार कृत कार्य हो न पारे मन में क्षोभ आण ना बुझा क्षोभ ता भगवान इच्छा नुह कदापि अदृष्ट को दोष देवा उचित नुहे से अनेक समय कर्तव्य ज्ञान अनुशोचना आसे यथोचित चेष्टा करने ही मनुष्यर कर्तव्य संसार में स्त्री पुत्र नहीं विशेषतः 51 परिवार में बास करने को हेले रोग शोक उद्वेग अशांति निश्चय भोग करने को हेब ये अवस्था भितर अचल अटल रही वीरंक परी प्रारब्ध भोग कर संसारी मान कर्तव्य तृतीय कहते संसार घर कर निश्चय आसो संसार भितर घर करते पथर पड़े सही कहती संसार आसो दुख कष्ट रोग सुख अशांति उद्वेग सब आसो ये अवस्था भितर रही अचल अटल वीरंक परी प्रारब्ध भोग करने संसारी मान कर्तव्य प्रकृत वीर जेटा रही प्रारब्धटा भोग होगी प्रारब्ध देखा देला तेणुमते अनिर्बाध्य प्रारब्ध गोटे मो पूर्व कौन कर्म कर बर्तमान मत से प्रारब्ध रूप फल आरंभ कला देखा देला निश्चय आसो कहीं रोक कर रामचंद्र श्रीकृष्ण समस्ते समस्ते पंच पांडव समस्ते जी आसते समस्ते प्रारब्ध क्रूर निर्यातना को निरवर सब कर भगवान को आस्था कर आसो मानव जीवन को कहीं केवे समभाव चलाई ये कर्तव्यटा को न बुझे आम संस्कार करें आम शक्ति मुहे मान भांगी पड़ा ठाकुर प्रति दुर्बल ये भाव आसो अविश्वास आसो संदेह आसो ठाकुर एमती कहले एत कथा कले आम आश्रय नहीं शेष आमको एमती विपद आसला नहीं ठाकुर दोष न देकर निजर प्रारब्धटा भोग हो अनुभव करने मानव जीवन को कहीं केवे समान भाव में चलाई पारे ना मानव जीवन स्तर स्तर हो सज्जित रही गोटे स्तर क्रिया शेष हेले अन्य स्तर क्रिया आरंभ हो क्यों स्तर पर पुणी क्यों स्तर क्रिया आरंभ हो ता जाना कठिन तेणु लक्ष्य ठीक रखी भगवान का नाम नहीं अवशिष्ट दिन गुड़िक शांति भाव में कटाईदेवा ही मानवर कर्तव्य आनंद बा निरानंद जहाँ उपस्थित हो पछके से विचलित न हो प्रत्येक यथासाध्य जप ध्यान एवं प्रार्थना समय अतिबाहित करने संसारी मान परम कर्तव्य कहले गोटे आ गए कर्तव्य कहले पुणी आनंद बा निरानंद जहाँ आसु पछके से विचलित न हो यथासाध्य जप ध्यान एवं प्रार्थना समय अतिबाहित करने हूँ परम कर्तव्य संसारी मान आनंद आसु निरानंद आसु आज जप करने मन था न था खाली मन में आनंद आसु निरानंद आसु ठाकुर बाध्यता निर्भरता अभ्यास कहले नाम जपिबा को बाध्यता निर्भरता अभ्यास अभ्यास ठाकुर आमको जोर दौरान कर सकाल समय प्रार्थना जिते जहाँ असुविधा होती प्रार्थना को जगिबा पड़ो जप ध्यान एवं प्रार्थना ये तीन कहते परम कर्तव्य व्यवसायी समाजर ये कहले व्यवसायी समाजर वायुमंडल कलुषित एवं दूषित कारण सत्य सहित से संपर्क प्राय न थाए जीव बाह्य ऐश्वर्य मोहर निजक हराई बस विषयी लोकों संगरू सावधान निजक रक्षा करने प्रत्येक कर्तव्य ये गोटे कर्तव्य कहले विषयी जो मैंने लोक अच्छी केतटा घर किणुनी केतटा गाड़ी किणुनी कौन करूनी पकड़ रोजगार केते कौन पैकेज पाइलु ये मैंने जो सब कहते विषय कथा दूरे रहा मन सावधान कर्तव्य तमर क्या मन हो विषयी लोकों संगरू विषयी संगटा को दूर करा भगवत प्रेमी जो संगटा कर सावधान निजक रक्षा करने प्रत्येक कर्तव्य
ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯେପରି ଭାବରେ ରଖିବେ ସେହି ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରୁହ। କେତେବେଳେ ତାର କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି କହିବନି, ସବୁ ସମୟଟା ସହିବାକୁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ହେଲା ସହିଥିଲେ। ଦୁଃଶାସନ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲା, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ହରିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, ନଳ ରାଜା ଘାସ କାଟିଲେ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମଶାଣି ଜଗିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସହି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳେଇ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ପରମ କବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ବିପଦ ହିଁ ସମ୍ପଦର ନିଦାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନର୍ଥିକ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିପଦଟା ସମ୍ପଦର ନିଦାନ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିବା ଯୋଉ ବିପଦଟା ଆସୁଛି ସେଟା ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ପଦର ନିଦାନ ହବ। ତେଣୁ ଅନର୍ଥକ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ କିମ୍ବା ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କ ନାମର ଜୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହବନି। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ହେଇଗଲା ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା ଭାବିଛି ନ କରିକି କି ମନ ବି ଦୁଃଖ କରିବ। ଦୁଃଖ ଯଦି ଆସିଲା ଦୁଃଖ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ଆସିଲା ହସ ହସ ବଦନରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ତାରଧରର କ୍ରୂର ନିର୍ଯାତନାକୁ ସେପରି ହସ ହସ ବଦନରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ନଳ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କରିଥିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିକି ଇଏ କରିବ। ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ ଯୋଉ ସାଧୁଙ୍କ ଝିଅ, ସେ କେମିତି ବିପଦ ବେଳେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ହସ ହସ ବଦନରେ ସହ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ତୁମ ହାତରେ ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ଜ୍ଞାନୀ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ବିପଦ ଆପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ଅଛି, ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିନ୍ତାଟା ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବ ତାକୁ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରଣା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଯୌବନ ସମୟରେ ନାନା ରୂପ ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ ଅବସ୍ଥା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିବ ଏବଂ ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧିଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ନ ରହି ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ରିତବୃତ୍ତି ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ସଞ୍ଚିତ ଗୁଣ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଗ୍ନିରେ ଗୁଣକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହତାଶ ନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଦେଇକି ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଯଦି ଭଲ ନହେଲା ନାଇଁ ଠାକୁର ଏମିତି କଲେନି ଆଉ କଥା କହିବା ମାନେ ରହିତେ ଏଇଟା ହଉ ବୋଲି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ସେ ଯୋଉଟା ଭାବିବେ ସେୟା କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସଂସାରରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ବିଡମ୍ବନା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂସାରରେ କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧୀର ଓ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଯାଅ। କାହାରି ମନ ନେଇ ଚଳିବା କାଳର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ସମ୍ପଦରେ ବିପଦରେ ନାମ ନେଇ ଚିତ୍ତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ରକ୍ଷା କର। ବିପଦ ଦେହୀର ନିତ୍ୟ ସହଚର, ଜୀବର ଶଯ୍ୟା ସମୁଦ୍ରରେ। ସୁତରାଂ ଶିଶିର ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ସଂସାର ପଛରେ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ଜୀବର ଶଯ୍ୟା ସମୁଦ୍ରରେ। ସୁତରାଂ ଶିଶିର ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ସଂସାର ପଛରେ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରରେ ଶିଶିର ପଡ଼ିବାକୁ ଭୟ କହିକି ବିପଦ ଆପଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ କେବଳ ତାଙ୍କରି ନାମର ଜୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିପଦ ଆପଦ ଆସିବ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ ବିପଦ ବାଧା ବିଘ୍ନ ନିର୍ଯାତନ କରିଥାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟତା ଗଠନ। ମନୁଷ୍ୟତା ସେଇଠି ଗଠନ ହବ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ବାଧା ବିଘ୍ନ ନିର୍ଯାତନ ଆସିବ ତମେ କାଟିକି ତାକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ଯେପରି ଉଚିତ ମନେ କରୁଛ
ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସବୁ ଦିଗରୁ ବିବେଚନା କରି ବୁଝୁଛ, ତେବେ ବିବାହ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କର ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ। ସୁତରାଂ ସ୍ୱ ଅଧିକାର ଅନୁରୂପ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଗୁରୁ ରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ନର ରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। କାଳା କାଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯାଅ। କାଳା କାଳ କଣ ଆସିବ ଯେ କରିବି ସେ କଥା ନ କରି ଏଇଠି ଆସିଲେ ଯାଇ କରିବି, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟ ଆସିଲେ କରିବି, ସେମିତି ହବନି। କାଳା କାଳ ବିଚାର ଦୃକ୍ପାତ ନ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ଏଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ଜଣେ ଇଏ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ବେଶ କାହିଁ ସକାଳରେ ପଚାରିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାଉଛି ଯୁବକ ସୌମ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାହିଁକି ସଞ୍ଜ ବେଶ ସକାଳରେ କାହିଁକି? ନା ବେଳ ପାଏ କି ନ ପାଏ, ବେଳ ଆସିବ କାହିଁକି ଜାଣୁଛି। ତାଙ୍କର କାଳା କାଳ ନାହିଁ, କାଳା କାଳ ବିଚାର ନାହିଁ। ଏଇ କାଳଟା ଆସିବ କରିବି କି ବୁଢା ହେଲେ ଧର୍ମ କରିବି। ଏ ଟୋକା ବେଳେ କଣ ଧର୍ମ କରିବା କଥା? ବୁଢା ବେଳୁ ଧର୍ମ କରନ୍ତି ନା। ଆଉ ଏଇ କଥା ନୁହଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସେୟା କହିଲେ, ଭଜୁ କିନା ରାମ ନାମରେ ତୁମର, ଭଜୁ କିନା ରାମ ନାମ ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୂଳ ସନ୍ଦମରେ ଘେନି ଯିବ କାଳ ଜନ୍ମ। ଭଜିବା ତ ସବୁବେଳେ କରିବ, ତାକୁ କୋଉ କାଳ ଆସିଲେ କରିବେ କଥା ନୁହଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ସେବା ଏହାରି ଦ୍ଵାରା ସାର୍ଥକ ହେବ। କଣ କହିଲେ? କାଳା କାଳ ପ୍ରତି ଦୃକ୍ପାତ ନ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯାଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ସେବା ଏହାରି ଦ୍ଵାରା ସାର୍ଥକ ହେବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ସଂସାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସମୟରେ ମନକୁ ସେ କେମିତି ଚଳିବ। ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଭୋଗ ହଉଛି, ଏଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦିଟା କଥା ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ କଣ କରିବ? ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ଓ ସଂସାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସମୟରେ ମନକୁ ପରପାରର ଆନନ୍ଦ ଧାମର ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ କରି ରଖ। ମନଟାକୁ କହିଲେ ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖ। ମନଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପରପାରର ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ କରି ରଖ। ଆନନ୍ଦ ଧାମର ଏହି ଜଗତକୁ ତୁମେ ଏକା ଆସିଛ, ଏକା ଚାଲିଯିବ। ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନ ଗୁଡିକ କଟେଇ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ, ଏଗୁଡା ପଢିକି ଘରେ ଟିକେ ପଢିବେ ସମସ୍ତେ କହିକି। ପଢିକି ଆମେ କଣଟା କରୁଛେ କଣ କରୁନେ ତାକୁ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧନ ଜନ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବିୟୋଗ ବେଦନା ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପଦ ବିପଦ ଉଭୟ କାଳରେ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ବୀରଙ୍କ ପରି କର୍ମଫଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ହିଁ ଜୀବନ ମାନବର ସାଧନା। ଫଳାଫଳ ପ୍ରତି ଦୃକ୍ପାତ ନ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଯିବା ହିଁ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ହଉଛି ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଫଳାଫଳ କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରନି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯଥାଯଥ ସମ୍ପାଦନ କରିଯାଅ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖି ହସ ହସ ବଦନରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତତ୍ପର ହେବ। ମୂଳ କଥା କହୁଛି, ମୂଳ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ତମର ଚିନ୍ତା ରଖିଥିବ ସବୁବେଳେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କରିପାରିବ। ସ୍ୱରୂପରେ ଯଦି ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ ସେଟା କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଅମୁକ ଭାଇ କି ଅମୁକ ମାନ ରଖି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ ସାଧନ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ସେୟା କରିଯିବି। ତା ନହେଲେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିକି ବିଚାର କରି କଣଟା କରିବ କହିଲେ ପାରିବନି, ସେଇଯିବା ହାରିଯିବା ଆମେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକି ମାନବର ସାଧ୍ୟାୟତ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧୀର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ତାନର ଲାଳନ ପାଳନ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ରୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଓ ସୁଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ତ ଆମର ସାଧ୍ୟାୟତ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧୀର ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କଣ ହବ, କିଏ ଆସିଲା, କିଏ ଗଲା, କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରନି। ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ କରିଯାଅ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କଣ? ସନ୍ତାନର ଲାଳନ ପାଳନ। ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟିକି ତମେ ଧରାକୁ ଆଣିଲ, ପୃଥିବୀକି ଆଣିଲ, ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କେମିତି କରିବ, ତାକୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଇବ, ରୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସୁଚିକିତ୍ସାର କରାଇବ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଗୁଡା ନ କଲେ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ।
ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଯାହାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପଥକରେ ନେଇଯାଏ, ଔଷଧ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟଥା ଔଷଧର ଜୀବନଦାନର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋଗ, ଶୋକ, ଜରା, ମୃତ୍ୟୁ, ବିରହ, ବିଚ୍ଛେଦ ଅନିତ୍ୟ ଜଗତର ନିତ୍ୟ ଘଟଣା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ଗୁରୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ଭକ୍ତ ସେଥିରେ କେବେ ହେଲେ ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହସ ହସ ବଦନରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଯାଅ। ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଧର୍ମର ବାହିକ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି କହିଥିଲି ଧର୍ମର ବାହିକ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କିଏ କଣ କରୁଛି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛି, କିଏ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି, କିଏ ଅନାଶ୍ରମ ଖୋଲିଛି, ଏଇଟା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି କଣ ଧର୍ମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତମର କାମ ନୁହଁ। ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏମିତି କଲି, ସେମିତି କଲି, ଏମିତି କଲି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ବାପ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଛି, ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିରେ ବାପ୍ସ ବନେଇଲୁ। ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଲୁ। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ସାଧାରଣ ଆକୃଷ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଲୁ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ସୁତରାଂ କଣ ନକର ତା ବିପରୀତ। ସାଧାରଣ ଯେପରି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି ତାହା କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତମେ ଧର୍ମ କରୁଛ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେନି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ତମେ ଧର୍ମ କରୁଛ କି କଣ କରୁଛ ତାହା କରିବା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭାଇ ତାକୁ କହିଲେ ସିଦ୍ଧର ଲକ୍ଷଣ କଣ? କହିଲେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, ସିଦ୍ଧ ଆଳୁ ଭଳିଆ ନରମ ହେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସିଦ୍ଧଟା ଯଦି ବାହାରକୁ ଦେଖେଇବ, ତମକୁ କଣ କରିବେ, କଞ୍ଚା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲଗେଇ ଚକଟି ଖାଇଦେବେ। ସିଝିଗଲା ପ୍ରାୟ, ୟାର ଝାପତି ବାଡି ତାର ନେଇଗଲେ ଚଳିଯିବ। ତାକୁ ଯାହା ମାରିଲେ ଚଳିବ, ସେଠି ଧର୍ମ କରୁଛି ଆଉ। ସେ ତମେ ସିଦ୍ଧଟା ହୁଅ, ଭିତରେ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧ ହଉ, ତା ସିଝୁଥାଉ, ବାହାରକୁ ସିଦ୍ଧ ଦେଖା। ବାହାରକୁ ଯେମିତି ତମେ ପୁରା ଫଁ କର। ସାଧୁ ଯାଉଛୁ, ଜଣେ ଗୋଟେ ସାପ ବାହାରିଲା କାଟିବେ, ଫଁ ଫଁ କରି ଗୋଡେଇଲା ସାଧୁଙ୍କୁ। ଆରେ କଣ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କଣ କରୁଛୁ, ଆଜି ସାପ ହେଲୁ, ପୁଣି ଗୋଡେଇ ପଡୁଛୁ, ପୁଣି ମାରିକୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ମତେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡେଇଛୁ ପୁଣି। ନା କଣ କରିବି କହନ୍ତୁ ମତେ। ନା ନାଇଁ ତୁ ସେମିତି ଆଉ ହିଂସା ଆଚରଣ ବନ୍ଦ କର, କରିବୁନି। ସେ ସାପ ଶୋଇକିରି ପଡି ରହିଲା, ଆଉ କିଛି କଳାନି କାହାକୁ କିଛି। ଆଉ ଏ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ଗଲା, ତାକୁ ଟେକା ପକେଇଲା। ଯିଏ ଗଲେ ବାଟରେ ତା ନାଙ୍ଗୁଡୁ ଭିଡିଲେ କି ଟେକା ପକେଇଲା, ସବୁ ସେ ସାପ। ଆଉ ଦିନେ ସାଧୁ ଆଗକୁ ସାଧୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଲାଣି ସାପଟା। କହିଲା କଣ ତ ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଲା? ନା କଣ କରିବି, ଆପଣ ତ କହିଲେ କାହାକୁ ହିଂସା କରିବୁନି, ଆଉ କଣ କରିବି, କାହାକୁ ତ କିଛି କଲିନି, ଆଉ ମତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନା ଗୋଟେ ତତେ ସିନା ହିଂସା କରିବୁନି, କାହାକୁ କାମୁଡିବୁନି ବୋଲି କହିଥିଲି, ଫୋନ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି। ତୁ ଫୋନ କରିବୁ ନା, ଫୋନ କଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଗୃହୀ ମାନେ ଯିଏ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଚଳୁଛେ ଜଗତରେ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାହାର କିଛି ନ କରିବା, କାହାକୁ ଫୋନ ନ କରିବା, ସବୁ ଯାକ ମାରିପିଟି ଖାଇଯିବେ। ତମକୁ ସିଧା ଆଳୁ ଭଳିଆ ନରମ କରିକି ଦେଖି କଞ୍ଚା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପକେଇ ଖାଇଯିବେ। ଦୃଢ ରହିବ, ଦୃଢ ରହିବ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ତମ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚଳିବ। ତମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୁଝିବ, ସବୁ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତୁମେ କୁସୁମ କୋମଳ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ହୁଅ ବଜ୍ରହ କଠୋର। ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରିଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ତମ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ସେ କୋଉ ପିଲା କାହାର, କୋଉ ସ୍ୱାମୀ କାହାର, କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର, ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା କର୍ମ ଭୋଗରେ କଣ ଆସିବେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବାଟା ଘୋର ପାପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ସମୟ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ହିତ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଅମାତ୍ୟ ପରିଜନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଧର୍ମ, ସେଇ ଧର୍ମରୁ ଚିତ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଓ ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଦେହରେ ଦାଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେଶରେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ବିପଦ ବା ସମ୍ପଦରେ ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ନ ପଡ, ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ। ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି କଥା, ଆମେ ଏଟାକୁ କରିବାକୁ ନିଜେ ପାରିବା କହିଲେ ପାରିବାନି। ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଘରର ମାଲିକ ହେଇକି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା କରୁଛେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଲେ, ମାଲିକଙ୍କର ଘରଟା ମାଲିକଙ୍କର, ପିଲା ଛୁଆ ତାଙ୍କର, ଘର ସମ୍ପଦ ଯାବତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରି ରହିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଯାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ବସିଥିବା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଲୋକ ଗଲା ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯାଉଛି କଲିକତା ଯିବ, ଟ୍ରେନରେ ବସିକିରି। ସେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲାଣି, ବାକ୍ସଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲଉନି, ମାନେ କଲିକତା ଯିବ, ସେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିଲାଣି,
ତାହେଲେ କଲିକତା କିରେ ତୁ ତ ବାକ୍ସଟା ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ କହିଲାନି ନାଇଁ ବାକ୍ସଟା କାଳେ ମୋର ରହିଯିବ ମୁଁ କଲିକତା ପଳେଇବି ତା ଧାରଣା ମୁଁ କଲିକତା ପଳେଇ ମୋ ବାକ୍ସ ରହିଯିବ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଓହ୍ଲଉନି ତେବେ ସେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡୁ କାଢୁନି ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି ସଂସାରଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲେ ପୁଣି କହୁଛି ଆମେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବହିଛୁ ସଂସାରଟାକୁ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାଟା ସେ ବୁଝିବେ ଆମେ ମାର୍ଫତଦାର ତେଣୁ ଏଠି ଇଜ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାଇନର ଏଠି ସବୁବେଳେ ମାଇନର ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଘର ମାର୍ଫତଦାର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଜମିବାଟରେ ଅମୁକ ଦେବତା ମାର୍ଫତ ଅମୁକ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଏଠି ମାର୍ଫତଦାରଟା ତମ ପାଖରେ ରହିଲା ମାଲିକାନଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ତାଙ୍କ ମାର୍ଫତଦାର ହେଇକି ଆମେ ଚଳେଇବା ଘରଟାକୁ। ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣୁଛି ଛୋଟ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଭଲ କିଏ ବୋଲିବେ କହନ୍ତୁ ସୁକନ୍ୟା ମା तुम पूजा फूल कोई भी ठाकुरा श्रीपदे नीति लागुथिबी तुम पूजा फूल कोई भी ठाकुरा श्रीपदे नीति लागुथिबी तुमरी भवरा सौरभ धारी तुमरी भवरा सौरभ धारी विश्व मन प्राण तो सुथिबी विश्व मन प्राण तो सुथिबी तुम पूजा फूल कोई भी ठाकुरा श्रीपदे नीति लागुथिबी सुबास चंदन कोई भी ठाकुरा तुम श्री अंग लगी पाई सुबास चंदन कोई भी ठाकुरा तुम श्री अंग लगी पाई दिव्य सुबास तुम्हारी मंदिरा दिव्य सुबास तुम्हारी मंदिरा भरी देवी जली धूप होई भरी देवी जली धूप होई दीप होई प्रभु संध्या सकाळ दीप होई प्रभु संध्या सकाळ तुमारती पारुथिबी तुम पूजा फूल कोई भी ठाकुरा श्रीपदे नीति लागुथिबी तुम पूजा फूल कोई भी ठाकुरा श्रीपदे नीति लागुथिबी कामना वासना गर्व अहंकार मन अभिमान जहा अछि कामना वासना गर्व अहंकार मन अभिमान जहा अछि सदा निराश सेवक होइबी सदा निराश
सेवक होइबे गोटी गोटी सब मन पोछी गोटी गोटी सब मन पोछी होइली रसूरा होई मो ठाकुरा होइली रसूरा होई मो ठाकुरा तुम प्रीति गीति गाउथिबी तुम पूजा फूला होइबी ठाकुरा श्री पदे नीति लागुथिबी तुम पूजा फूला होइबी ठाकुरा श्री पदे नीति लागुथिबी आसिब जेबे मो जीवन रे संजा उड़ी जीव मोर प्राण पक्षी आसिब जेबे मो जीवन रे संजा उड़ी जीव मोर प्राण पक्षी अली मोइतिकी इबेनी नयन अली मोइतिकी इबेनी नयन तुम कंज पदे शिव लाखी तुम कंज पदे शिव लाखी हाथ धरि नेबा तुम नित्य पूरा हाथ धरि नेबा तुम नित्य पूरा तुम नाम तुंडे जापुथिबी तुम पूजा फूला होइबी ठाकुरा श्री पदे नीति लागुथिबी तुम पूजा फूला होइबी ठाकुरा श्री पदे नीति लागुथिबी तुमरी भावरा सौरभ धरी तुमरी भावरा सौरभ धरी विश्व मन प्राण तोषुथिबी विश्व मन प्राण तोषुथिबी विश्व मन प्राण तोषुथिबी तुम पूजा फूला होइबी ठाकुरा श्री पदे नीति लागुथिबी तुम पूजा फूला होइबी ठाकुरा श्री पदे नीति लागुथिबी जय जय गुरु भाई ब्रजभाई कौन करवा भाई हमर क्वेश्चन से आसो से हां भाई हमर क्वेश्चन आंसर सेशन थिला आप तो 3 मिनिट समय अछि तेणु भाई माने माँ माने जदि किसी भाई को क्वेश्चन थाए पचारतु तो चाहू चाहू 5 मिनिट हो गला भाई जीवार समय आज आफ्टर इवनिंग जाउछथि तो जदि किसी क्वेश्चन थाए पचारतु भाई को तो किसी क्वेश्चन आसुनी भाई तो आपन वाले किसी कहतु हमर आसिले संघ पूजा ऊपर किसी कहतु केमती कोन आ कोन हमें करि पारिबु केमती किसी इंप्रूव करि हबो कोन हबो ती कहतु माने दिमे
ଆପଣ ତ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ। 16 ଦିନ ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା, ଦେଖିଲୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୃହ ଆସନ ସବୁ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁତ ଗୃହ ଆସନ ବୁଲିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ। ଆଉ ଗୃହ ଆସନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ନିର୍ଭର କରିକି। ଖାଲି ନିଜକୁ ଯେତେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟ ସେଇଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ପଢା ହେଲା। ଆମର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ପଢା ହେଇଗଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ ସେବାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଗଠନ ଉପରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ଯେ ଆମେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା ରଖିଥିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ସବୁବେଳେ, ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ଜିନିଷ କଥା। ଆମର ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯେମିତି ଦେହ ଥିବା ଅବସ୍ଥା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳୁଛୁ, ରିହର୍ସଲ ଟା ଘରଟାକୁ ସେ କଲେ ପୂର୍ବାନୁଭୂତି ନିମିତ୍ତ। ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି କଣ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସେବକ, ଆମେ ସେଟା କରୁଥିଲୁ, ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ନିତ୍ୟ ଲୋକ ଆମେ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେବାଟା, ଏଠି ମାୟା ଜଗତରେ ପଡି ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ପୁଣି ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଗୃହ ଆଶ୍ରମ କରିବ, 6 ଦିନ ଭଳିଆ କରିକି ଗୋଟେ ଭଳି ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦବ। 7 ଦିନ ଥରେ ସଂଘ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦଉଛେ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଗଠିତ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଆଲୋଚନାରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଠାକୁରଙ୍କର। ସେମାନେ ଯୋଉ ଆସିବେ ଜେନେରେସନ ଟା ଆସିବେ, ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ଟା, ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଦେବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ ଏ ବାହାରେ। ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାର୍ବଭୌମ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଥିରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, କିଏ ଗୋରା କଳା ବ୍ରାଉନ ଏଥିରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବଜଗତର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋରା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କଳା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରାଉନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅସପନ୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ସବୁ ହଉଛି। ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ତାଙ୍କର ସେବାଟାକୁ କରିପାରିବା। ପରସ୍ପର ଜୀବର ଧର୍ମ ସେବାଟାକୁ ହଉଛି ଧର୍ମ କରିବା। ଜୀବର ଧର୍ମ ହଉଛି ଜଗତର ସେବା କରିବା। ଏଇ ଜଗତଟାକୁ ଆମେ ସେବା କରିକି ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇପାରିବେ। ପିଲାବେଳୁ ଯୋଉ ଗଠନରେ ଆସିଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ବିଶେଷ କରି, ସେ ଧାରାଟା ଯେମିତି ଜୀବନରେ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଯେମିତି ନ ପଡିକି ଠାକୁର ବାହାରେ ଚଳନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ସନାତନ ଧର୍ମଟାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚଳିବେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା ଧର୍ମଟା ଥିଲା ଆଗରୁ, ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ପରେ ରହିବ, ହଉଛି ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବୟା। ଏ ଭାବଟା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିକି ଆମେ ଯେମିତି ଆଗେଇ ପାରିବା, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା ରଖିଥିବା, ବାହାର ଦେହ ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଏ ଭାବରେ ଚଳି ରହିଲେ ଆମର ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶା ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର କାମନା ବି ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି। ତମ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହବ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ, ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ବୁଝିବେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉମାନେ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜେ ଯଦି ବୁଝିଯାଇଥିବେ କଥାଟାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ କଥାଟାକୁ। ତା ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାଟା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାର ଟିକେ ବାଧା ଆସିବ। ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସି ଜଣେ ଆସିଲେ ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲେ, ଜଣେ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଇଏ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ତରରେ ବୁଝିବେ ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟା କଲେ ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ହବ। ଆଉ ନାମଟାର କେମିତି ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିବ, ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ବି ନାମଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଅଳ୍ପ, ସୁତରାଂ ସର୍ବଦା ଗୁରୁନାମ ଜପ କରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମକୁ ସବୁବେଳେ ଜପ କରି କେମିତି କାମ କରିପାରୁଥିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଚଳିଲେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂଘର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଏ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ତ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମ ଉପକୃତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ଆମେ ହେଇଗଲୁ। ବହୁତ ଆମର ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ କରିନଥିଲୁ। ବହୁତ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ସୁଖ ବଞ୍ଚା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ, କେମିତି ଭଲରେ ଯିବୁ, କେମିତି ଭଲରେ ଖାଇବୁ, ଭଲରେ ପିନ୍ଧିବୁ, ଭଲରେ ଚଳିବୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସବୁଠାରେ ସେବା ଅତୁଳନୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ସେପରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଲାଗି ରହୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁର। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ନାଇଁ ଭାଇ, କେହି ସୁଖ ବାଞ୍ଚା ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ହିଁ ଆମର ସୁଖ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ସୁଖ, ତ ସେଇ ସୁଖକୁ ବାଞ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ହଉ, ଆମେ ଯିବା ୱାଇ ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରତିସମା, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ରେଡି, ପ୍ଲିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ। ପ୍ରତିସମା। ଜୟ ଗୁରୁ।
सपत सागर सरजी छीजी, सपत सागर सरजी छीजी, दुई तो पालो है भासरे, दुई तो पालो है भासरे, दुई तो पालो है भासरे। जगत मुकते जहर करुणा, जगत मुकते जहर करुणा, ममते तेरती बसरे, दुई तो पालो है भासरे, दुई तो पालो है भासरे। विज्ञ सुर नर न पांते जहरा, विज्ञ सुर नर न पांते जहरा, पुत पयो निधि पावन पयरा, पुत पयो निधि पावन पयरा। विरह विधरा रतर शिखरा, विरह विधरा रतर शिखरा, हृदय विधिरे बसरे, दुई तो पालो है भासरे, दुई तो पालो है भासरे। न थाए से भव्य मनोर मंदिरे, न थाए से भव्य मनोर मंदिरे, वरिची बंधन भव कारागारे, वरिची बंधन भव कारागारे। भक्तनेत्र मेरे नंदेव को तृष्णा, भक्तनेत्र मेरे नंदेव को तृष्णा, कहे रही था सुसरे, दुई तो पालो है भासरे, दुई तो पालो है भासरे। हृदय गोपसा छोड़े कानड़े रे, हृदय रवसा छोड़े कानड़े रे, अनथी आदर न थाए तहारी, अनथी आदर न थाए तहारी। मुकर दया को बाधिर पलटे, मुकर दया को बाधिर पलटे, सुरे जाए से कुसरे, दुई तो पालो है भासरे, दुई तो पालो है भासरे। से मोर बाळा से मो संभाळा, से मोर बाळा से मो संभाळा, मो जीवन विना पाई से जळा, मो जीवन विना पाई से जळा। से मोर स्थिते ज्ञान ज्योति, से मोर स्थिते ज्ञान ज्योति, से मोर प्रीति बिसरे, दुई तो पालो है भासरे, दुई तो पालो है भासरे। सपत सागर सरजी छीजी, सपत सागर सरजी छीजी, दुई तो पालो है भासरे, दुई तो पालो है भासरे, दुई तो पालो है भासरे। जगत मुकते जहर करुणा, जगत मुकते जहर करुणा, मन से
पास रे दुई तो पालु हे भास रे दुई तो पालु हे भास रे. Jai Guru young aspirants, this is Bhakti. I will be conducting the YA session today. Let's get started with attendance, and in the meantime, please have the reading for today's session out with you and ready. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Adyasa? Maji Adyasa Divyam Vijanaji join karnahanti nahanti. Okay. Jai Guru ma. Aishi? Jai Guru. Jai Guru. Anik? Jai Guru. Jai Guru. Anshu? Jai Guru. Jai Guru. Arnav? Jai Guru. Jai Guru. Aran? Arush? Aryan? Jai Guru. Jai Guru. Ashita? Jai Guru. Jai Guru. Welcome Ashita to the YA session. This is her first time. Thank you. Timmy? Jai Guru. Jai Guru. Eva? Jai Guru. Jai Guru. Jagrat? Jai Guru. Jai Guru. Naitik? Jai Guru ma. Jai Guru. Pratyusha? Jai Guru ma. Jai Guru. Pratyush? जय गुरु माया प्रत्युष ज्वाइन करने जय गुरु. Jai Guru bhai. Saraswat? Jai Guru ma. Jai Guru. Sarthak? Sophie? Jai Guru ma. Jai Guru. Tracy? Jai Guru. Jimmy? जय गुरु. Simran? Jai Guru ma. Jai Guru. Shrita? Jai Guru ma. Jai Guru. Suhani? Jai Guru ma. Jai Guru ma. Jai Guru. Now that we have completed our attendance, Pratisha, can you explain the meaning of the song that you just sang? Yes, Jai Guru. The main point that I understood from the song was that the Almighty Creator of the seven oceans can be moved or touched by just two tears of a devotee. I think that was a really nice start to the song, as it shows how much power our tears can hold if we pray with all our hearts. And I think my favorite line was it meant that basically all our power and mentality is with Thakura, and my life is meaningless without him in this. And I think I was really moved by that line. Jai Guru. Jai Guru, thanks for sharing the meaning of this beautiful song. Yeah, there's a lot to be said about the power of prayer and how Thakura is always with us in our lives. And basically, we'll be touching on some of those themes today. But first, we'll talk a little bit about Samlani. So earlier this month, we recently celebrated our Samlani at Nigam Smriti Mandira. And today we'll first be talking about the history of Samlani and then some divine acts of Sri Sri Thakura associated with Samlani. So first off, Samlani was established by Thakura himself, and this is his most favorite institution. Thakura welcomed everyone to the Bhakta Samlani to share with the inexplicable joy that's pervading the entire atmosphere. And Samlani is held annually, and it's meant for devotees to meet with each other and worship Thakura for their spiritual upliftment.
At one of the ceremonies, Taxa said himself, "If I would not have done anything else, this ceremony would have preserved and borne my secret memory." And so this is really one of his favorite institutions, and ceremony has been happening for over 100 years. And there are a lot of historical events and facts related to the beginning and then also the evolution of ceremony. And so today, Anshul will start this off by reading the section Key Facts about the Bhakta ceremony. I shared this reading in the email, so you can also follow along. Anshul, when you're ready, you can get started. Jai Guru. So, key facts of the Bhakta ceremony. So, the ceremony, or the Saraswata ceremony, happened all around India, and it started around 1915, so over 100 years ago. The first session of the Bhakta ceremony was held in Saraswata Mata in Kokilamuk, Assam, and there was only 11 devotees, 7 residents of Mata, and 4 householders. And then in 1927, the 13th Bhakta ceremony was held in Saraswat Mat. Sri Thakura introduced the Nanda Sabha this ceremony. So in 1928, the 14th Bhakta ceremony was held actually in Saraswat Ashram in Dhaka. A delegate fee of 5 rupees was introduced per person. And then in 1930, the 16th ceremony was held in Mayan Mata, Kumila. Sri Thakura introduced a special session from the Mass for the first time. In 1934, the 20th ceremony was special because Sri Thakura appeared as Vancha Kalpatari, wish-giving tree. He fulfilled the prayers and desires of devotees. This was Sri Thakura's last ceremony in his mortal body. In 1936, the 22nd ceremony took place in Nilachal, Saraswata Sangha in Puri this time. This was the first ever ceremony in Odisha and was held in Bagla, Dharmashala, Puri. In 1945, the 31st Bhakta ceremony was also held in Puri. And then there's I think a few more branches of the ceremony that occurred. The first one is Utkala Pradeshika Bhakta ceremony, and it started in 1947. The first Utkala Pradeshika Bhakta ceremony took place in Ankoli, in the district of Gajam. It was held on the auspicious day of Magha Purnima. This new gathering was established because many devotees from Odisha found it difficult to travel all the way to Bengal for Saraswata ceremony. The number of devotees in Odisha had also increased significantly. And this the ceremony is still going on. In 2023, the most recent, the 72nd Utkala Pradeshika Bhakta ceremony was held in Kata. And then, as everyone probably knows, there's the America Saraswata Sangha AMSA Bhakta ceremony. And it started in 2002, over 20 years ago. And it took place in Minnesota. And then 10 years later, in 2012, the 11th Bhakta ceremony was held for the first time in the new construction we just had, Nigam Shmiti Mandira in Eflin, North Carolina. And this past month we had our 2023, the 21st Bhakta ceremony was celebrated earlier this month in Assam. Jai Guru. Jai Guru. Thank you, Anshul, for that wonderful reading. And so as we've learned, the Bhakta ceremony, it's not just a gathering, it's a spiritual tradition that's been
evolving in many ways for over 100 years, and it brings together devotees from all around the world, whether it's in India or if it's here, it can be anywhere. And so I hope that we all have a better understanding of the Samlani's history and significance. And what I found really cool is that in the first Samlani in 1915, it started with just 11, and it's grown so much over the years and expanding to all sorts of locations and different places. And we also have our own Samlani. And so from what I see, like Samlani is a vital platform for exchanging ideas and having spiritual development and also strengthening our community. And as we've just read, like this also reminds us of Thakur's continued presence and guidance in our lives. And as one of the purposes of Samlani is to keep his image and advice fresh in the hearts of devotees. And so let's move on to a little bit of discussion on what we learned from this reading. And I'd like to hear your thoughts on specific aspects of the Bhakti Samlani and how it's changed over time. So first off, does anyone have any questions about this reading? Not? Okay. I see. When was the first ever Samlani held? What year was it? Not. I see. How about Arnav? When was the first ever Samlani? Jaiguru, it was held on 1915. Yeah, that's right. So it's well over 100 years. It's been going on for a long time. It's a tradition we have. And over the years, the Bhakti Samlani has changed a lot. Tracy, what are some changes introduced to the Samlani? That's Tracy. Shrita, what are some changes introduced to the Samlani over the years? Jacob, they introduced Ananda Sabha for the first time. Jacob? Yeah, that's right. So Ananda Sabha was introduced a few years later. Also, a special session for Maz a few years after that. So are there any other special sessions of Samlani, like maybe specific to our Samlani here in the United States? Yukta, do you remember any other special sessions of Samlani that are not in any other Samlanis? The younger student session is a new tradition, Jacob? Yeah, exactly. Awesome, Yukta. Yeah, that the young aspirant session is something that we have here in our Samlani in the United States, and that's something pretty unique. So that's really by the young aspirants and for the young aspirants. So that's something that's really cool that you remembered that. And so in this reading, we talked about three different sections about different Samlanis. And so, Anshul, can you share like why you think that there are so many Samlanis? Jaiguru? Well, maybe because people they just are now so it's easier for people to go to the Samlani. Like there's a Samlani in Odisha, the Utkala Pradeshika Samlani. And that started because it was easier for people in Odisha to go to a Samlani that was closer by. And then there's a Samlani, there's AMSAS in America. So it's a lot easier to go to a Samlani in America than it would be to go to India. So I guess that's that's completely right. Yeah, it's all about like it's a lot easier to attend, and it's a lot easier to travel to something that's a lot closer by. So yeah, you really got the point here. And so, and next question is for Saraswat. What does Samlani mean to you? Samlani means a lot to me. It's a time where I can be closer to Chakra, and I feel like
being in a place where there's a lot of like-minded people who also know who Tucker is. It's really it's a good feeling to have after a long year, Chair. Yeah, that's wonderful to hear, Saraswat. I think we've heard so many great insights from everyone. These are really thoughtful answers. And one thing that we will kind of go a little bit deeper into is there is a bullet point here about the 1936 Samani. It was the first one in Odisha. And we'll be reading about the divine events that surrounded it before and after the Samani. And so Eva will first read the first story in this section. So when you're ready, Eva, you can get started. Thank you. Divine Acts of Sri Sri Thakura during 1936 Puri Samilani. In 1935, Sri Sri Thakura called for Samilani to be held in Puri, but that year he left his mortal body in November at Kolkata. Since the Maha Samiti was conducted at Halisahar, it was decided that the Samilani should be held there instead of Puri. The next year, in 1936, Odia devotees began the preparations for the Bhakta Samilani in Puri. The date of the Bhakta Samilani was getting closer. 7 days before the Samilani start date, Durgacharan Mohanty Bhai had a dream. He saw in his dream that Sri Sri Thakura appeared in front of him. Durgacharan Bhai asked Sri Sri Thakura how he appeared in front of him in physical form even after he had left his mortal body. Sri Sri Thakura said, "See, even if my physical body is not there, I am always present. I had promised earlier that I will be present 7 days before the Samilani, so I came to keep my promise." Then Durgacharan Bhai asked, "Can we visit the sea beach area with you in the current form as we used to go before?" Sri Sri Thakura said, "Yes, that is possible. Let us go to the seashore now. I know how much you all missed me in your mind after I left my mortal body. But remember, I'm always there with you like before. And when needed, if you seek me, I will be there." Jai Guru. Jai Guru. Thanks, Deva, for reading the first story. I think this is pretty inspiring. It gives us an idea of the events that happened after, right after Sri Thakura left his mortal body. And it's nice to see how he kept his promise and showed himself to Durgacharan Bhai and assured him and the other devotees of his constant presence, whether it's in the physical form or in a different form. And does anyone have any questions about this story? Not? Okay. Pratisha, what can we learn from Durgacharan Bhai's dream? I'm not really sure, but I think it should be that. I'm not really sure. Oh, that's fine. Anyone else have an idea of what we can learn from his dream? Yeah, go ahead. This is Icy. We can learn that Thakura is always there, even if he's not since he left his mortal form, everybody thought that he had just left, but he kept his promise, and Thakura is always there with us. And so, as the last line says, but remember, I am always there with you like before, and when needed, if you seek me, I will be there. Jai Guru. Jai Guru, yeah, I think you hit on all the key points on what devotees were thinking after during this time. Basically Thakura reinforced their belief that he's always there, and for them to continue to have that faith and belief that Thakura's always there with them and he's always here with us, and that even if you can always see him, we can always feel his continued presence and guidance in our lives. Yeah, great answer, Aishi. And so let's transition to the next story in this section, and it talks about what happened, an event that happened right after the Samani in 1936. Eva, you can also read the second section now. Thank you.
For the Bhakta Samilani, Sri Sri Thakura had instructed devotees to take him in a procession from Nilachara Kutir to the location of the Samilani and then back to Nilachara Kutir. In 1936, the Samilani was successfully celebrated in Puri, Odisha. After the Vidya Sabha, Sri Thakura was returning to Nilachara Kutir in a procession. After crossing a short distance near the post office, the motorcade movement drastically slowed down. While trying to find the cause of the delay, the devotees saw that the unshaded portion of Sri Sri Thakura's Vigraha was sweating due to the direct sunlight. Just like people sweat when sunlight falls directly on their bodies, in the same way Sri Sri Thakura's Vigraha was sweating profusely. It wasn't just sweating, it was continuously perspiring. Even his forehead was covered with sweat that formed into droplets. After seeing this, bhaktas were very worried. They truly realized the presence of Sri Sri Thakura wholeheartedly. They were not very careful, though, that it's just a Vigraha. Therefore, only the head portion was shaded by the umbrella. Also, there was no arrangement to have a handheld fan. After witnessing this, devotees realized that Sri Sri Thakura is reminding them that he is always present, even in his Vigraha. So they quickly took the fastest route back through the sea beach road back to Nilachara Kutir. Then they took Sri Sri Thakura inside Nilachara Kutir Asana and immediately started fanning him. After 5 to 7 minutes passed, the sweat droplets slowly dissipated. This divine act left devotees were really surprised. They were very delighted by realizing how Sri Thakura kept his word. Sri Sri Thakura promised devotees that he will be present 7 days before and oversee all the activities of the Samilani. Perhaps some devotees may not believe his words, which is why Sri Sri Thakura performed this divine act. Jai Guru. Thanks, Eva, for reading this. I think this is a really powerful story. It shows us the divine presence of Sri Sri Thakura in a really tangible way in the procession that they had after the Samilani ended. And it really underscores the profound belief that Sri Sri Thakura is always with us in his Vigraha as we see it. And also, I found that this is a really good reminder for all devotees to treat Sri Thakura's Vigraha with the same respect and reverence as they would towards his physical form. Did anyone have any questions from this story? Okay, if not, Naitik, how does the story show the divine presence of Sri Sri Thakura during the Samilani? The story shows that Thakura is divine form in the sense that he was sweating even though he wasn't there physically. He was there in his Vigraha form, so he wasn't there physically, and his devotees realized that, and they just realized that Sri Sri Thakura is always going to be with them even though he's not in his physical form. Bigger? Yeah, that's completely right, Naitik. That's basically how devotees felt his presence there. And Jimmy, once the devotees there realized this, how did they react? What did they do in response? Jimmy? Jimmy just about not proceed with someone else. Okay. Then Yukta, how did the devotees react to this incident after they realized that Sri Thakura's Vigraha is reacting this way? What did they do? Okay, so once they realized, it says in the passage, they were really surprised, but they were really happy that Sri Sri Thakura kept his word. Mm-hmm. Yeah, exactly. That's wonderful, Yukta. They had although they first were not prepared, and for Sri Thakura and Vigraha, they quickly adapted and they quickly tried to mitigate the situation by taking Thakura into the shade, and then as soon as he was in the Nilachara Kutir, he started fanning them. So that was their immediate reaction, and then they realized that they should treat
Chakra and Vigra as if like he's in a physical form. So yeah, that's one full answer, Yukta. And so today, what are some things that we do with the belief that Sri Chakra is present here, like in our homes or at NSM? Babli, do you have any ideas about this? On what are some things that we do with this belief? Jagger, some things that we do with this belief is that for morning and evening prayers, we always offer like some food and water to Chakra. Jagger? Yeah, that's right, because if Chakra's here with us, we should offer food and then take the prasad after that. So yeah, that's a great answer. Lovely. Also want to hear from Anik. What are some other things that we do? Jagger, can you repeat the question? So what are some things that we do with the belief that Chakra is present here with us? Jagger, I mean, basically same thing as what we said. We offer food to him. We do prayers to him. Yeah, that's right. And do you remember in ceremony this year, there was like a water glass next to Chakra? Okay. How about Srija? Do you remember in ceremony there was like a glass of water next to Chakra, or even in your home or anything like that? Grandma, yes. So why is there that glass of water there? Jagger, because we're like water to Chakra, or we also keep giving books to Chakra, so if Chakra is thirsty, he can like take a sip, but like when we are noticing, Jagger. Yeah, like if during a puja session or something, if he's thirsty, then that's why we have that glass of water on the table next to him. And she said, are there any other things that we do in NSM with the belief that Chakra is present there? Jagger, we also do eyelid camera for Chakra, like if it's and we also take him to bed and sleep, and we also take him to the bathroom, Jagger. Yeah, those are all things that we do, like in NSM, like he has a bathroom, and that's one of the daily rituals to put it like how he has a bed and where he sleeps, and also uses a bathroom, and all those things that you mentioned. So yeah, those are all correct. Tracy, are there any other things that we do? Jagger, during like puja we put flowers, and during like arati we like fan him, Jagger. Yeah, those are all great answers. Another thing is that we try to be quiet if it's like a resting time, so that we're not disturbing Chakra. So that's like another thing, but very good answers from everyone. And so like when we have this belief that Chakra is present in our lives every day, what are some things that you do to reinforce this belief? First, let's hear from Eva. What are some things that you do with this belief that Chakra is always present with us? Jagger, first I'll pray to Chakra every day and do Mundi Maria after I shower and things like that to keep Chakra's belief with me and like read his books and stuff. Okay. Yeah. I think like basically saying is that you're remembering him every day and keeping him in mind in your daily routine. Let's also hear from Saraswat. What are some things that you do in your daily life with the belief that Chakra is present in your day-to-day life? I try to do things that I know Chakra would be happy with me doing. I try to stay and avoid things that Chakra would be displeased with me if I did.
Yeah, that's wonderful. Let's also hear from Pratisha. Is there anything that you do in your day-to-day keeping Thakura in mind? I chant the Jagru mantra, and I also pray twice a day, which keeps me peaceful and calm. Jagru. Mm-hmm. Yeah, that's awesome, Pratisha. Yeah, I think chanting Jagru mantra, that allows us to stay connected with him and remember him. And we should remember him in good times and also when both good times and also troubled times. So we always keep him in mind. Also, lastly, let's hear from Aryan. What are some things that you do with the belief that Thakura is present and always with us? Jagru, I always carry my birth patra with me, and like every morning right before I go out, like I just read it quickly to myself and I say Jagru. I don't have like Thakura like physically with me, like at college, but that's like one way that I try to keep in my life. Jagru. Yeah, that's a wonderful routine to have. I think with our Parcha Patra, that's our identity card, and that reaffirms that we are our Thakura is our Guru and Ishta, and we are keeping that in mind. And he will guide us towards the path of salvation. So yeah, that's a great thing to be doing, Aryan. So basically, like, it's always important to remember that Thakura is always with us. He is listening to us. He's guiding us, holding our hands, and inspiring us to live our lives according to his teachings. And let's always try to our best to keep feeling his presence in our everyday lives, no matter how busy it can be, and learn from his wisdom and strive to lead a life full of service, love, and devotion. So with that, let's end the YA session here. Next is Bhava Vinay by Arnav. Jaguru. Today is my Bhava Vinaya Seva. I really like going to Sammarni this year because I got to see everyone after a long time. This year, I really liked the Y session and listening to everyone sing. I also enjoyed when we got to have a mini Bhava Vinaya discussion during Y session and hearing everyone talk about their experiences. This year, I felt really connected to Thakura and I enjoyed listening to prayers. Going into 7th grade, I'm really glad that I can count on Thakura to watch over me. I pray to Sri Sri Thakura to guide me in the right direction. Jai Guru. जय गुरु प्रणर ठाकुर आदरणीय परिचारक महोदय भक्त भाई माँ और पिला माने आज अमेरिका संघरे पाई एवं भाव विनिमय सेवा अमेरिका संघरे जो दिन पाई थाए सेटा आम टिके नियारा कहीं ना ए पाई दिन आम सकाळे ठाकुर को आरती करूँ मध्याह्न ठाकुर को भोग दि जाए राति ठाकुर को पूजा और भोग दि जाए सेतबेले भी अमेरिका संघ बिकज ऑफ टाइम डिफरेंस आम से टाइम रे अमेरिका संघ जॉइन करूँ से ऑलमोस्ट फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 10 AM ऑलमोस्ट 12 to 16 आवर्स आम ठाकुर को विषय छड़ा अन्य किसी चिंता से दिन हुए ना ये ठाकुर कृपा छड़ा किसी नुह आज शरद भाई जॉइन करते बहुत सुंदर आलोचना करते आज भाई जो आलोचना करते सकाଳେ संघ सेवक सेकेंड सेशन रे संसार पथे उपदेश रे बहुत बहुत भल कथा आलोचना करते संसार पथे मत भल लगी मन रे आशा रखी किसी काम कर ना जेनराली आमर से रिवर्स चले मन आशा रही जाए तापर आम काम करूँ किंतु मन रे आशा रखी काम न कर मन रे आशा रखी काम करवा ठीक नहीं उपदेश रे भाई बुझे जे विचार जो सत्य को आच्छन्न कर रखुची तार मूल्य किसी ना व्हेन आवर थॉट इज फार फ्रॉम ट्रुथ इट हैज नो मीनिंग सेटा बहुत भल लगी सकाळ भाई संघ सेवक बहुत कथा तो आलोचना करते किसी न करी निर्भर कर बसले किसी हम ना हमको किसी करिया पड़ो तापर जे निर्भर कले किसी हम किंतु द रिवर्स इज आल्सो ट्रू यदि आम किसी करवा किंतु निर्भर करवानी तार भी रिजल्ट आमको किसी आसवानी गोटे छोट इनसीडेंट कहीकि मो भाविन ए शेष करी जो थे कि किसी निर्भर करी किसी निर्भर न कले कौन टा रिजल्ट हुए कर्नाटक सारस्वत संघ विषय गोटे रिसेंटली मे बी कपल ऑफ मंथ
before. The result आइतला couple of months before. किंतु generally कर्नाटक सारस्वत संघर हमर कोन हितला कि गोटे ठाकुर गोटे जमी किना जाइतला जमीटा 2014 ने किना जाइतला से जेतबे जमीटा किना जाइतला सेते बेले रूल थिला जे जे जमी किनिबो इफ इट इज एग्रीकल्चर लैंड ही मस्ट ही नीड टू बी फार्मर किंतु संघ तो ठाकुर ना संघ अच्छी ठाकुर इज नॉट ए फार्मर राइट तेणु ठाकुर ना आसी पार्ला नहीं किंतु ऑप्शन थला शरद आसते जमी किना टाइम रे ऑप्शन कौन है ना एटा किना जीवो उमेश भाई ना बिकॉज उमेश भाई किसी लैंडेड प्रॉपर्टी ओडिशा अच्छी एंड ही इज ए फार्मर तेणु से टाइम किना गला एटा किना गला रे किस दिन तो चलला संघ पूजा अन्य विषय चलला किंतु उमेश भाई एडवांस एज हेगला चिंता करागला जिते आमे को एटा संघ ना आसीबो किंतु देयर इज नो वे राइट आइदर संघ नीड टू बी फार्मर और से जगह कन्वर्ट कर डीसी कन्वर्सन हेले उमेश भाई कैन ट्रांसफर और सेल द लैंड टू द संघ किसी तार से किसी देखा जाऊ नथिला लाइक व्हाट आर द वे आउट किसी नथिला सेही सुजोग नै केते जण भाई माने लिमिटेड भाई से माने कोन काम करिया चाहिए निजको गोटे प्रोजेक्ट करिया चाहिए जे आमे एटा करि दबु प्रोजेक्ट करिया को चाहिए कि ताकू कहले सेटा को जस्ट take little bit like as ego and tell that okay except us nobody can do that किंतु ए टाइम रे 3-4 वर्ष चलेला ता रिजल्ट किछ हेलानी से माने ट्राई करूथले आइदर से माने ईगो थाए न ठाकुर को निर्भर न थाए निज ऊपर बहुत विश्वास आसी गला तेणु तार रिजल्ट किछ हो नथला बिकॉज ए टाइम रे सिचुएशन चेंज होला आइदर इट इज गुड और व्हेन द चेंजेस हैपन इट इज गुड मुता भितर डिटेल जीबीनी देन न्यू सेट ऑफ कर्मकर्ता आसिले जो माने कि इन 2019 दे न्यू सेट ऑफ कर्मकर्ता आसिले और से माने दे आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द डिफरेंट वे लाइक ठाकुर को सब जणे कि आरंभ कले सरप्राइजिंगली जोटा किछि हो नथिला ड्यूरिंग द कोविड टाइम हमर कर्नाटक गवर्नमेंट गोटे रूल आसिला जे anybody can buy the land whether is a farmer no farmer anybody can buy the land and जोटे कि आपनकर कम as ordinance right ordinance टाइप राखला तापर से कोविड होतला कि पारलानी जेतो कोविड टिके सब्सिडी जाई गला आसिले एवं लैंड ट्रांसफर हो गला इजीली विदाउट एनी एफर्ट सेम डे जोटा कि मल्टीपल डे लागे रजिस्ट्रेशन के सेम डे ट्रांसफर हो गला इतो देखा जे फर्स्ट सेट ऑफ पीपल जते चाहूतले कि मे बी ईगो और ठाकुर को ऊपर निर्भर नथला सेकंड सेट ऑफ कर्मकर्ता एते कले से माने निजे कले एवं ठाकुर को ऊपर निर्भर कले जोटा कि आज हमको संघ सेवक रे थिला तो मोरल ऑफ दिस ये तांको काम करिवे आमे निमित्त मात्र यदि एई जिनसेटा हम मन रे आसीला सब ठीक है एति कई मो भागोइन सांग करो प्राणर ठाकुर उपस्थित समस्त भक्त भाई और माँ मैंने आदरणीय परिचालक महोदय आज बहुत भाग्य बल ठाकुर आज आम पाली सेवा मिली ठाकुर कृपा जे एते दिन धरिकी आम अमेरिका संघ सह जड़ित हो रहीचु ठाकुर सेवा करूँ एते दूर रहीकि आम जॉइन करूँ सेटा भी सब प्रार्थना माने जदि गोटे प्रार्थना शुद्ध थी मत लगे जे ठाकुर पाखे सीटा बाजे मु जानी मोर कौन अच्छी किंतु मु जेतेले अमेरिका रू आसीथिली सेतेले जो दिन लास्ट गायकी आसीथिली सेदिन मु बहुत कांदी थिली जे मु एटा मोर संघरे एटा लास्ट सेवा आपर करि परिबिनी तापरे ठाकुर को जणै कि आसीथिली किंतु बहुत आसी पहुंचला परे बदे ठाकुर सब सुविधा करदे से भुवनेश फोन कौन आम जानी नथिलु से नुआ भुवनेश फोन कि इंडिया रू इंटरनेशनल कॉल गुड़ा बहुत कॉस्टली थिला किंतु सेही कॉल माध्यम आम आज की जॉइन करि पारिलु आ सब पूजा सेवा सब करि पारिलु सेटा भी ठाकुर कृपा आज पर्यंत ठाकुर आमको से रखिचंती आज बहुत मत खुशी लगिला कि मु भाभी बोधे ये पूजार भाई रही बोली शरद भाई किंतु आज आम पाली रे माने भाई विद्यमान अच्छा ठाकुर अमृत बाणी
से आमको शुणाउछंती बहुत आनंद लगुची आ एते भाईंकर आलोचना गुड़ाक आज एते क्लियर थिला जे सेतिरे मेन आज मते लागिला फ्रॉम प्रथम रु शेष जांगे टॉपिक थिला जे माने ठाकुरंकर नित्य विद्यमानता जे सेटा जो विश्वास आउ आमर नीलाचल सारस्वत संघर एइटा होउची मेन जे आमे ठाकुरंकर नित्य विद्यमानतार विश्वास करूछु आ सेइटारे भी आज माने हमर यंग एस्पिरेंट रे भी सेई भक्त सम्मेलन विषय ठाकुरंकर जेते प्रोसेसन समय ठाकुरंकर केमती विग्रह रु झाड़ बाहर थिला किए गोटे ठाकुर ताकू देखी देथिले आ प्रत्येक आज भी हमर माने लक्ष लक्ष भक्त भाई माँ माने तांकर जो अनुभूति पाउचंती आ तांकर गृहासन रे संघासन रे सम्मेलन रे सब जगह ठाकुरंकर नित्य विद्यमानतार सब बेले आमे अनुभव करूछु सेटा केमती आमे माने दीटा जिनस अछि आमे सेटा केमती विश्वास ता आसीबो जेटा आज माने आमे खाली पढ़ी देले हबनी जे आमे ठाकुर अछंती बोली हमर जो विश्वास सेटा होची विश्वास नहले निर्भरता आसीबनी दीटा पूरा परिपूरक आमर केमती भक्ति विश्वास श्रद्धा गोटे केमती हम से भी ठाकुरंकर कृपा दरकार ठाकुरंकर बिना कृपारे मते लगे जे आमे माने तृण ठारू भी हीन जदि तांकरी कृपा हबो जेंकी तांकर जिनसटा आमे अनुभव करि परिबा तापरे ठाकुर भाई आज बुझेले जे माने हमर भक्तिटा भी बहुत बड़ जिनस जोटा कि आमे माने सेटा भक्ति होची ठाकुरन पे आकुलता व्याकुलता केते आमे ठाकुरन न देखि रही परने तांका सेवा न कर रही परने संघ को न जाई कि रही परने सेगुडा को भी आम पे बहुत माने ये करती तापरे होची हमर आत्मकृपा न हेले आमे केबे गुरु कृपा मिलिबोनी सेटा होची माने प्रथमे आगु निजको हमको यदि आमे गोटे स्टेप न नेबा सेतु हमर हबनी सेटा होची प्रथमे आत्मकृपा तापरे गुरु कृपा आसीबो तेणु ए सब जिनस आ भाई आज शिखेले जे केमती माने हम सुख दुख रे विचलित हबानी केते सब हमर जो माने सब सीता सेवा कल्याणी से केते दुख कष्ट रे रही कि भी केमती सब ठाकुर को निर्भर करिसंती माने तांका लाइफ सेटा हम पई बहुत शिक्षणीय गोटे खाली छोट मोर माने ठाकुरंकर विद्यमानता विषय कहि कि मो सरीबी कारण टाइम हे गलानी एबे रिसेंटली हमर एठी वार्षिक उत्सव होइतिला भाई भी हम परिचालक प्रेजेंट थिले सेने गोटे छोट घटना घटला हमर जो सेकेंड दिन मु सकाळ उठला बेले को हठात रियलाइज कली जे मो हाथ रे गोटे डायमंड रिंग रे गोटे डायमंड टे गळी पड़ची माने रिंग ता अछि डायमंड टे गळी पड़ची माने मु जाउची मोर आलोट सेवा अछि प्रतीक्षा सेवा अछि हठात देखिली मनटा टिके विचलित हो गेला रे कोठी गळी पड़ला बोली तापरे मु जानि कि एते बड़ आसन मंदिर कुआडे कोन मु बुलिची कोन करची मु जानु कि एटा मोर एटा असंभव जिंस एटा डायमंड टे गोटे छोट बाली बेले जिंस से तो मिलियो तथापि मु टी व्यस्त होई कि भाई माने कहले जानचे कि मो डायमंड टे कोठी गळी पड़ची तो भाई माने बड़ व्यस्त होई कि कहले मां अपन तो फूल गुंथुतिले बोधे एठी पड़थबो कोन एमते कहि कि से फूल सब टोके टोके फूल पड़थला भाई माने ताकू उंडा उंडाली खोजिले मु कि भाई कहले आपन भाबुजन एठी मिलिबो बोली सेटु मु आसला बेले को भाई माने कहले मां आपनकर सेवा अछि जानते ठाकुर को जणाई दियंतु आपण जातु सेटु मु भी भाई भी मु कहले हां एते किछि मूल्य मु ठाकुर नित्य पूजा चलथे मु ठाकुर पाखरे मु ठाकुर कोडी डायमंड टा गळ पडला मनटा बहुत विचलित लागुची कहि कि प्रणाम करि कि मु मोर सेवा करिया को भितर को गली जस्ट मु भितर को जाउची माने आलट हरिका आनी कि सब छिया दे करिया को जने भाई आसी दौड़ी कहले मां आपनकर डायमंड टा मिली गला मु कहली कोठी मिलिला एती ना आमे नाट मंदिर काली सब खरिकी नहीं कि आमे सब गोटे अलिया गदार जो सब पत्र गुड़ाक पड़े जो ठाकुर प्रसाद पाई जो पत्र पड़े गोटे बड़ कुंड ता भीतर फोपाड़ी देथिलु ता भीतर पाइक आनलु मु कहली एटा तो अति आश्चर्य कथा माने गोटे हमर पत्र पड़ी गोटे कुंड भीतर ता भीतर सब अलिया पड़ी ता भीतर गोटे बाली भलिया गोटे डायमंड मिलिबा सेटा गोटे केते बड़ अति आश्चर्य कथा सेटा माने मिलिला मते माने से ठाकुरंकर माने आमे गोटे किछि गोटे जिंस जदि ठाकुर को जणई दउचे गोटे अति जोटा आमे भाबुचे जे पंगु जेमती एटा कोनोसे असंभव सेटा भी संभव हो जाउची तन माने पंगु लंग जे ठाकुर को कृपा रे पंगु लंग होइती कि सेमती आमे यदि तांको कृपा ऊपर निर्भर करबा बहुत छोट केते माने केते केते जिंस जे लाइफ रे सॉल्व हो जिवो तो मोर सेठी तो सेटा गोटे बड़ चर्चा हो गला समस्त मते ठट्टा करथिले कहले आ मां देखंतु केमती आपण कई ठाकुर को जणई देले ठाकुर संगे संगे कहले काळे प्रतीक्षा रे मांकर मन विचलित हो ठाकुर सेवार विजय ठाकुर संगे संगे पाइकी दे देले तेणु ये सब माने आमर गोटे गोटे छोट छोट उदाहरण ठाकुरंकर विद्यमानता ठाकुरंक उपरे विश्वास निर्भरता आज मु एतिकी ठाकुरंक पाखरे प्रार्थना जणाउची जे एई आउ किछि माने ठाकुरंक पाखरे न रहू आम केमती ठाकुरंक पाखरे भक्ति विश्वास निर्भरता श्रद्धा आम भितर रहू आमे शेष जीवन पर्यंत केमती ठाकुरंकर सेवा करि पारू एतिकी भिक्षा मागी मु आज मोर भाव शेष करूची जय गुरु।
ଜୟଗୁରୁ ଟିକେ ଆଜି ଲେଟ୍ ହଉଛି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ ଆମର ତ କହିଲି ଯେ ଆଜି ସତ ଭାଇ ଆଉ ନଳିନୀମା ଫେରିଯିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲମୋଷ୍ଟ 5 ୱିକ୍ ପରେ। ଟିକେ ନଳିନୀମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ନଳିନୀମା ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ସବୁ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ କଷ୍ଟ କାମ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରେନି ବି, ଆଉ କଣ କହିବି। ମତେ ସାମ୍ଭାଇ ଆସିଲା ଦିନ ଯାଇକି ଯୋଉ କହିଲେ, ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ମୋର ସେଇଦିନ ମନରେ ଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ କେମିତି ଯିବି, ଟିକେ ଦେଖିବି। ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେରିକାରେ। ଏବେ ଠାକୁର ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ କଲେ ଏ ବର୍ଷ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି କଣ ଯିବି, ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମା ଭାଇ ପିଲାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବି କଲି। ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆସିଲା ଦିନ ଆନନ୍ଦ 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 ସବୁ ହେଲା। ସେବା କେତେ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଭାଇ ମା ମାନେ। ଆଉ ବ୍ରଜ ଭାଇ ତ ଆମକୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଇ ମା ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ଅବହେଳା ନହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାଲିପାରେନି, ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ବି ସବୁ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ବି ଏତେ ସେବା ସେଠି ରହିଲେ ବି ଓଡିଶାରେ ଆମେ ବି ଏତେ କାହାର ଏତେ ସେବା ବି କରିପାରୁନି। ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମା ବି ଯେ କହିଲେ ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ସବୁ ଥାଉ ନିର୍ଭର। ଠାକୁର ଥିବାରୁ ଆମକୁ କେତେ ଯେ ବିପଦରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖିକିରି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଠାକୁର ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବେ, ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେ କରେଇବେ। ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ହେଲେ ବି ହବନି, ସେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ସବୁ କରିବେ। ଏ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଣ କହିବି। ଜୟଗୁରୁ ମୁଁ ସତ ହେଇକି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତ କହିସାରିଲିଣି ସବୁ, ମୁଁ ଆଉ କଣ ଭାବିନି କହିଥାଉ। ଆପଣ ମାନେ ତ ସବୁ ଠାକୁର ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ତାର ଆନନ୍ଦ କଥା ତ କହିଲେ, ମା ବି ତ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହচ্ছে ଯୋଉ ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ପରିଚୟ ଦବା କଥା, ଆମ ମାନେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ଏ ଦିଗରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଆପଣ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପାଳିକିରି, ଯୋଉଟାକୁ ନିୟମ ନଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇକି ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣେଇ ଠାକୁର ଅନୁମତି ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ସେ ଭାବରେ। ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ତ ରହୁଛି ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମା ମାନଙ୍କ ରହୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କଣ ପୁଣି ୟାକୁ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଖାଲି କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସଂଘ ପୂଜାରେ ଯୋଉ ଘରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆ ହଉନି, ସେଟା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜି କହୁଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ କଥା, ସମସ୍ତେ ସଂଘରେ ତ ସବୁ କଥା ସଂଘାଧିକ ସମିତିର ଯୋଉମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭୋଗ ଦିଆ ହେଇ ପାରୁନି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ସେ ଜଣଙ୍କ ଭୋଗ ଦିଆ ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ, କେତେ ଭାଇଙ୍କର ଦିଆ ହଉଛି ଘରେ। ଯୋଉମାନେ ନ ଦଉଛନ୍ତି ସଂଘ ପୂଜା ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ନ ବସିକି ଠାକୁର ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭୋଗ ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛେ। ଏ ଭୋଗଟାକୁ ପ୍ରଚଳନ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ହଉଛି, ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହଉଛି, ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ତ କମି ଯାଉଛି ଟିକେ, ଟମାଟୋ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ ଟିକେ ଆରତୀଟା ଟିକେ ସର୍ଟ କରିଦେଇକି ଅଲଗା ଆରତୀଟା ବେଶୀ ସମୟ ପଳଉଛି, ଟିକେ କମ କରିଦେଇକି ଆରତୀଟା ବଢେଇ ଦେଇକିରି ଟିକେ ସମୟଟା କମେଇ ଦେଇ, କାରଣ ଟିକେ ଆଲୋଚନାକୁ ଟିକେ ବଢେଇଥିଲା ସମୟଟା ବହୁତ କମି ଯାଉଛି ଟିକେ। ସଂଘ ପୂଜାରେ କଣ ଭାଇ ମାନଙ୍କର 9:45 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ପ୍ରାୟ 10:45 ସରିଯାଉଛି ବୋଧେ। ନା 10:45 ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସରିଯାଉଛି,
ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆଲୋଚନାରେ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି ସମୟଟା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦେଖିବେ ତମେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖିବେ ତା କରିବେ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସବୁ ଏତେ ସ୍ଥାନ ସବୁ ବୁଲିଲେ ଆମକୁ ଠାକୁର ଦେଖେଇକି ଆମେରିକା ବୁଲିବାକୁ ମୋର ପ୍ରାୟ ସଂଘରେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ଓଡିଶା ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ ସମୟ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ଯେ ବୋଧେ ମତେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଦେବା ପାଇଁ ଥରେ ବୁଲିକି ଆଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ରହିଯାଏ ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସ। ଏତେ ବୁଲା ଯେ ହେଲା ଯାହା ବୁଲି ସବୁ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲିଗଲି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଘରେ ମା ମାନଙ୍କ ସେବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ମାତା ସେଟା କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମତେ ଥାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ପଡି ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ଭାଇ ମା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚଳିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁର କହିଲେ ସଂସାର କିଛି ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧା ରହିଗଲା ଆଉ ସବୁ ପଢିଦେବେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଭାବନା ଖଣ୍ଡରୁ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ରହିଗଲା ତାକୁ ପଢିଦେବେ ସବୁ। ଆମେ ତ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିଯିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଠି ଯଦି କିଛି ଆମର ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଟି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆଚରଣ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ। ସେଠି ଚଳିବା ଭିତରେ ମାସେ 35 ଦିନ ହେଇଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ହେଇଥିବ ଆଉ ଯଦି କୋଉଠି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆମେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଇଥିବ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରି ନିଜ ମନରେ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମସ୍ତି ରହୁ ଏଠିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଫେରିବ ଆମେ ବହୁତ ଖର ଯାଇକି ଓଡିଶାରେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଏଇଆ ହିଁ କହିବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ମହିମା ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ଭାବଟା ଠାକୁର ପାଖରେ ରହିକି ଆମକୁ ସବୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ମା ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପାଠ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଶ କରି ଆଜି ଏତିକି ରହୁଛି। କ୍ଷମା କରିବା ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷମା କରି ଆସ। ଭାଇ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗି ଦଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିବ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଲିନା ମା ମତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଭାଇ ତ କହିଲେ ସତ ଭାଇ କହିଲେ ସେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବେ ଆସି ସଂଘ ପୂଜା ଦିନ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛାଟା ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ବଢିବ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରେ ଠାକୁର ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ଦୃଢ ହୁଏ। ତା ପରେ କେବେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଅନ୍ୟ ବେଳେ। ଲିନାମା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଆଉ ଜୟଗୁରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ବବି ଅଛି କି ବବି ନଥିବ ବୋଧେ ନଥିଲେ କଣ ବବି ନାହିଁ ତା ତରଫରୁ ଜଣେ କିଏ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଉନ୍। ହଁ ଭାଇ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଭାକର ଲେଖିଥିଲେ ହଁ କିଏ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଭକ୍ତିମା ଆଜି there? Jayaguru, I can invite on behalf of them. Can you please invite Thakura on behalf of Bobby? Jayaguru, on behalf of Bobby, I invite Shri Thakura, all young aspirants, and Bhais and Mas of America's Saraswata Sangha to our next young aspirant session to be held on Sunday, July 30th, 2023 at 11 a.m. Eastern Time. Please join the puja and make it a success. Jayaguru. ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଭାଇ ମା ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନେ
ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ସଂଘ ପୂଜା ପାଳି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୂଜାଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଆମ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଆଉ ଆମ ଘର ଭାଇ ଆଉ ମୋର ସଂଘରେ ପାଳି ସେବା ଥିଲା। ଆମର ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଯାହା ବି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସେବକ ସେବିକାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦୋଷର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ପ୍ରିୟ ପରିଚାଳକ ସତ ଭାଇ, ଆମର ଅତିଥି ନଳିନୀ ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମା ମାନେ ଆସିଲେ। ସେ ଭାଇ ମା ତ ଆମକୁ କହିଲେନି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସେଇ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 25 ଦିନ ତଳେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଭାଇ କହିଲେ ସେଟା। ଆଉ ତାପରେ ଆମର କ୍ଲାସ ପୂଜା ପରେ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପୂଜା ଆଉ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଆଉ ନଳିନୀ ମା। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂଘ ଅନୁମତିରେ, ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆମେରିକା ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ଅନୁମତିରେ ଆମେରିକା ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମାନେ ଆମେରିକା ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ଓଭରସିଂ ଦ ହୋଲ୍ ସ୍କେଜୁଲ ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଲା ଯାଇଛି ଭାଇ ମାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଭାଇ ମାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର କ୍ଲାସ ସମୟରେ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ NSM ରେ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ପରେ ଜାଣିକି କେତେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରାଗଲା, କେତେ ଜିନିଷ ମୋ କାମକୁ ପରେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ଟୁ ଲେଟ୍। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ତା ଛଡା ଅଜାଣତରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ଭାଇଙ୍କର ମାଙ୍କର। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆମର ସଂଘର ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହୋଟେଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଗଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଖାଇବାରେ ଠିକ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା, ସମୟ ହଉନଥିଲା। କାରଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗାଡି ରହିଲେ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଖାଇବା ମିଳିବ, ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା, ପିଇବାର ଅସୁବିଧା, ଶୋଇବାର ଅସୁବିଧା, ଠିକ ସମୟ ଶୋଇ ହଉନଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କର ଆମେ ସେବା ପରିଚର୍ଯା ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁ, ମାଙ୍କର ସେବା ପରିଚର୍ଯା କରିପାରୁ। ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ କରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଭାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବି ଆମର ହେଇନି ମୋଟେ, ଆପଣ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେ ସୁବିଧା ହବା କଥା ସେତେ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଓଲଟି ଆମେ ଘରେ ଗଲେ କଣ କହିବୁ, ଆମକୁ ଘରେ ଗଲେ କଳି ଲାଗିବ ଭାଇ। ଯେତିକି ସୁବିଧାରେ ଆମେ ଏଠି ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମ ଓଡିଶାରେ କଳି ଲାଗିବ ବେଶୀ। ଆମେ ବରଂ ମାସେ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ କଟେଇଲୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ଏଇ ସୁବିଧା ଆମେ ତ ଘରେ ପାଇବୁନି, ସେତିକି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଓଲଟି କଳି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏକଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଛି ସବୁ ଯାକ। ଠାକୁରଙ୍କର କରୁଣା ଭାଇ, ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁର ରହିକିରି କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ନିଷ୍ଠା ଅଛି। ଠାକୁର ସେଇ ନିଷ୍ଠା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଜୟଗୁରୁ। ଆସନ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆସନ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଦିନ କାଳ ଗଲେ ପୂଜା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମର ସେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ଥିଲା ଆସନ ମନ୍ଦିର ରହଣୀ ସମୟରେ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିବାହାସନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତା ଭିତରେ ଜାଗା ଦେଖିବା ସବୁ ବୁଲିକି ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ପାଇଛୁ। ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହବନି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ମାନଙ୍କର ଇଏ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର କେମିତି ତାଙ୍କ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଲାଗିପାରିବା ସମ୍ଭବତ ହେଇକିରି, ସେଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାସେର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଦୟାମୟ
दासेर प्रार्थना पूर्ण कर दयामय तब मतिरति सदा जे धरा मोतिरति सदा जे धरा तब पद दूरे नहीं जा पद जना दूरे नहीं जा যখন যে ভাবে থাকি তব গুণগা যখন যে ভাবে থাকি তব গুণগা বাড়িতে নাই মতি প্রবল কৃপানাথ কৃপা করে রে বল পর নিন্দা পর চর্চা হতে রাখ দূরে তব গুণ গাথা যেন প্রাণে সদা সুরে অহংকার অভিমান কিছুতে না যা অহংকার অভিমান কিছুতে না যা করুণার দাস করে রাখো রাঙ্গা করুণার দাস করে রাখো রাঙ্গা বিষয় সহজে হয় আসক্তি বিষয় সহজে হয় আসক্তি যে প্রেমকিত মাতে যেন লিপ্ত থাকে প্রেমকিত মাতে যেন লিপ্ত থাকে লোকমান্য নাই যার ঘর দিনহীন লোকমান্য নাই যার ঘর দিনহীন দীননাথ চলুবে পুরাইল দীননাথ চলুবে পুরাইল দিন অসংখ্য আমার ত্রুটি করে সংশোধন অসংখ্য আমার ত্রুটি করে সংশোধন উদাত করলে তাকে উদাত করলে তাকে জয় গুরু 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 জয়
Jai Guru, 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 Jai Jai श्री ठाकुर प्रेमानंद बोले एक बार श्री को भारत जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମାମାନେ ତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି କୁଇକଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ଆଉ ସମୟ ମିଳିବନି। ଆମର ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ପଠେଇଦେଲେ ମେସେଜ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ସାଟରଡେ 3 PM ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୀକ୍ଷା ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ବିଷୟରେ ପଠେଇଦେଲେ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଯାହା ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଓଭର ଦୋଜ୍ କମେଣ୍ଟ। ଏ ବର୍ଷ କଣ ହେଲା କି ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତମାନେ ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆନୋନିମସ୍ କମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଛି। କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଜଣେ କହୁଛି ଏଇଟା କର, ଜଣେ କହୁଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ନ କରି ସେଇଟା କର। ଯେହେତୁ ନାଁ ନାହିଁ, ୱିଚ୍ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର ଓପିନିଅନ୍, ଯେ ଭାଇ କାହିଁକି ଏଇଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅସୁବିଧାଟା କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ଅସୁବିଧାଟା ନ ଲେଖିବେ ଆଉ ନାଁ ନଦେବେ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ କାହା ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଅଛି, କଣ ଅଛି, କେମିତି ଜିନିଷ କରିବା ନ କରିବା, ତ ଡିସ୍କସନ କରିହବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେଟା ସେମିତି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ। ଆଉ ଡିସ୍କସନ ନ କରିକି ତ ଜଷ୍ଟ ଜଣେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ବୋଲି ଚେଞ୍ଜ କରିହବନି। ମାନେ ତାର ହାଜ୍ ଟୁ ରିଜନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ କଣଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପ୍ରପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କଣଟା ସୁବିଧା କରିବ ସମ୍ମିଳନୀରେ,